our meditation this morning, இந்த காலையில் நம்முடைய தியானத்திற்காக ఈ ఉదయ కాలమందు మన ధ్యానార్థమై shall we read the first 4 verses, or rather first 5 verses. Sorry, Psalms 103, the first 5 verses. 103ஆம் சங்கீதம் முதல் 5 வசனங்களை நாம் படிப்போம். 103వ కీర్తన మొదటి 5 వాక్యములు. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வான வயது போல் ஆகிறது. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy soul from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, నా అంతరంగములను సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము. ఆయన నీ దోషములన్నిటినీ క్షమించువాడు, నీ సంకటములన్నిటినీ కుదుర్చువాడు, సమాధిలో నుండి నీ ప్రాణమును విమోచించుచున్నాడు, కరుణా కటాక్షములను నీకు కిరీటముగా ఉంచుచున్నాడు. పక్షిరాజు యవనము వలె నీ యవనము క్రొత్తదగుచుండునట్లు మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తిపరచుచున్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. In these 5 verses we see so many things being mentioned. இந்த 5 வசனங்களில் अनेक காரியங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கலாம். ఈ 5 వాక్యముల్లో ఎన్నో కార్యములను మనం చూస్తున్నాము. But this morning we are going to consider only the 5th verse. ஆனால் இன்று காலையிலே நாம் 5ஆம் வசனத்தை மாத்திரமே தியானிக்க போகிறோம். ఈ ఉదయ కాలమందు 5వ వాక్యమును మాత్రమే ధ్యానించబోతున్నాము. We have to join with the psalmist and praise God for every good thing that He has done for us. தேவன் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் செய்த ஒவ்வொரு நன்மையான காரியத்திற்காகவும் சங்கீதக்காரனோடு கூட சேர்ந்து நாமும் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். మనము కూడా కీర్తనకర్తతో కలిసి దేవుడు చేసిన ఉపకారం నిమిత్తమై స్తుతించవలెను. And often one main sin found in God's people is they forget the benefits of the Lord. அடிக்கடி தேவனுடைய ஜனங்களாக நமக்குள் காணப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான குறை அல்லது பாவம் என்னவென்றால் நாம் தேவனை துதிக்க மறந்து விடுகிறோம் அல்லது தவறி விடுகிறோம். దేవుని బిడ్డలమైన మనలో కనబడే ఒక లోపం ఏమిటంటే ఆయన చేసిన మేలులను మరచిపోతున్నాం. Till we receive something from the Lord, we go on praying and crying and doing all things, but once we receive it, we forget His benefits. தேவனிடத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் வரையிலும் நாம் அவரை நோக்கி முறையிடுகிறோம், அழுகிறோம், கதறுகிறோம், தேடுகிறோம். ஆனால் அந்த நன்மை பெற்றுக்கொண்ட பின்பு நாம் அவரை மறந்து விடுகிறோம். దేవుని యొద్ద నుండి ఏదైనా మేలు పొందు వరకు ఆయనకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము, ప్రలాపించున్నాము, పొందిన తర్వాత మరచిపోతున్నాము. That's why the psalmist says, forget not all His benefits. ஆகவேதான் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான், அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. అందుకనే కీర్తనకర్త చెప్పుచున్నాడు, ఆయన చేసిన ఉపకారములను మరువవద్దు. Every day we must think of His goodness and keep praising God. ஒவ்வொருவரும் தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைவு கூர்ந்து நாம் அவரை துதித்து ஸ்தோத்திரித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ప్రతి ఉదయము ఆయన చేసిన ఉపకారములను తలంచి స్తుతించవలెను. In the 4th verse we read, He redeems our life from destruction. 4ஆம் வசனத்திலே அவர் நம்முடைய பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டிருக்கிறார். 4వ వాక్యములో మన ప్రాణమును ఆయన నాశనత నుండి విమోచించుతున్నాడు. Yes, God has preserved us both physically and spiritually. ஆம், தேவன் சரீர பிரகாரமாகவும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் நம்மை பாதுகாத்திருக்கிறார். అవును, దేవుడు మనను శారీరకముగాను ఆత్మీయముగాను కాపాడి ఉన్నాడు. If not for the Lord, we may have been destroyed by the enemy. கர்த்தர் அப்படி இருந்திருக்காவிட்டால் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் எப்பொழுதோ அழிந்து போயிருந்திருப்போம். దేవుని కనికరం మన మీద ఉండకపోతే మన శత్రువులు మనల్ని నశింపజేసి ఉందరు. It's the protection of God that has brought us to the presence of God even this morning. இந்த காலையிலும் நம்மை தேவனுடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்திருப்பது தேவனுடைய பாதுகாக்கப்பட்ட அனுபவம் தான். దేవుని యొక్క సంరక్షణయే ఆయన సాన్నిధ్యమునకు ఉదయకాలమందు తెచ్చి ఉన్నది. He crowns our life with loving kindness and tender mercies. அவருடைய கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் அவர் நம்மை முடிசூட்டுகிறார். కరుణా కటాక్షములతో
ఆయన మనలను కిరీటము ధరింపజేయుచున్నాడు. His blessings are like a crown upon our lives. அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் முடிசூட்டப்படுகிறதை போல இருக்கிறது. ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదములు మనకు కిరీటముగా కనబడుచున్నవి. If not for the loving kindness of God and His tender mercies, we will not be able to survive in this wicked world. தேவனுடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கங்கள் நம் பட்சத்தில் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் என்றால் இந்த பொல்லாத உலகத்தில் நாம் பிழைத்திருக்கவே முடியாது. దేవుని కరుణా కటాక్షములు మన మీద ఉండకపోతే ఈ దుష్ట లోకములో కాపాడబడలేము. So God blesses us and He preserves us. ஆகவே தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார், நம்மை பாதுகாக்கிறார். కనుక దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి కాపాడుచున్నారు. Even during the time of agitation, we saw that because we are in the hand of the Lord, we are preserved. நாம் தியான வேளையிலும் கவனித்தோம், நாம் தேவனுடைய கையில் இருக்கிறபடியினால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ధ్యాన సమయములో చూసి ఉన్నాము, దేవుని యొక్క హస్తములో ఉండుట వలనే కాపాడబడుతుంది. As we read in Psalms 91 verse 1, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. நாம் 91ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறது போல உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குகிறான். 91వ కీర్తనలో మహోన్నతుని చాటు నివసించువాడే సర్వశక్తిని నీడను విశ్రమించువాడు. When we are in the secret place, God preserves us. நாம் அவருடைய மறைவிடத்தில் இருக்கும் பொழுது தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிறார். మనం ఆయన యొక్క దాగు చోటున ఉన్న ఎడల కాపాడబడదుము. And for the Lord to preserve us, what should we do? தேவன் விதமாய் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? దేవుడు మనలను కాపాడవలనంటే మనం ఏం చేయవలెను? We must be in the shadow, we must be in the secret place. நாம் அந்த மறைவிடத்தில் இருக்க வேண்டும். మనము దేవుని యొక్క రహస్యమైన దాగు చోటున ఉండవలెను. That secret place speaks about the will of God. இந்த மறைவிடம் தேவனுடைய சித்தத்தை தான் காண்பிக்கிறது. ఆ రహస్య స్థలమే దేవుని చిత్తము అనున్నది. In Psalms 91 verse 9, 91ஆம் சங்கீதம் 9ஆம் வசனத்தில் 91వ కీర్తన 9వ వాక్యం. There we read, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation, therefore he will preserve us. எனக்கு அடைக்கலமா இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாவரமாக்கிக் கொள்ளும் பொழுது அவர் உன்னை பாதுகாப்பார் என்று 9ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம். యెహోవా నీవే నా ఆశ్రయమని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాసస్థలముగా చేసుకొని ఉన్నావు. In the 14th verse we read, because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. அவன் அன்பை என்மேல் வைத்திருக்கிறபடியால் நான் அவனை விடுவிப்பேன். 14వ వాక్యము, అతడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక నేను అతన్ని తప్పించదను. Yes, God has done his part, now we have to do our part. தேவன் அவருடைய பகுதியை செய்யும் பொழுது நாம் நம்முடைய பகுதியும் செய்ய வேண்டும். దేవుడు తన భాగమును చేశాడంటే మనము మన భాగము నెరవేర్చవలెను. We have to make God our refuge. நாம் தேவனை நம்முடைய அடைக்கலமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். మన దేవుని ఆశ్రయముగా మార్చుకొనవలెను. We have to set our love upon the Lord. நாம் நம்முடைய கர்த்தர் மேல் நம்முடைய அன்பை வைக்க வேண்டும். దేవుని యెడల ప్రేమ కలిగిన వారమై ఉండవలెను. In verse 15 we should call upon the Lord. 15ஆம் வசனம் சொல்றது போல கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். 15వ వాక్యములో దేవునికి మొరపెట్టవలెను. Then we can continue enjoying the preservation of the Lord in our lives. அப்படி என்றால் தேவனுடைய பாதுகாப்பை தொடர்ந்து நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் அனுபவிக்கலாம். అప్పుడు మాత్రమే దేవుని సంరక్షణను ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉండగలము. Not only the Lord wants to bless us and preserve us, தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்து நம்மை பாதுகாக்க விரும்புகிறது மாத்திரமல்ல, దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించి కాపాడుట మాత్రమే కాదు, he says that he wants to feed us so that we may always be renewed in our lives. நம்முடைய ஜீவியத்தில் எப்போதும் புதுப்பிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாக அவர் நம்மை போஷிப்பேன் என்று சொல்கிறார். దేవుడు మనలను నూతనపరచు నిమిత్తమై పోషించుదును అని చెప్పుచున్నాడు. He wants our youth to be renewed like the eagles. அவர் நம்முடைய வாலிபம் கழுகை போல மறுபடியும் புதுப்பிக்கப்படும்படியாக விரும்புகிறார். పక్షి రాజుల వలె మన యొక్క యవ్వనమును నూతనపరచగోరుచున్నాడు. Our life or a spiritual life must always have the experience of this youthfulness. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியமானது எப்போதும் வாலிபத்தின் அனுபவத்தில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். మన ఆత్మీయ జీవితం అన్నది ఎల్లప్పుడూ యవ్వన దశలో కనబడవలెను. That's why our youth has to be renewed. ஆகவேதான் நம்முடைய வாலிபம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. కనుకనే మన యవ్వనం అనేది నూతనపరచబడవలెను. We can also replace that word renewed with another word called quickened or revived. இந்த புதுப்பித்தல் என்றதான அந்த வார்த்தை
உயிர்ப்பிக்கப்படுதல் அல்லது எழுப்புதலடைய செய்வது என்ற அந்த பதத்திற்கும் கூட நாம் உபயோகப்படுத்தலாம். నూతన పరచబడుట అనే పదము అది జీవింపబడినట్టు అర్థమనిచ్చుతున్నది. Often we don't renew our lives or revive our lives. நாம் அடிக்கடி நம்முடைய ஜீவியத்தை புதுப்பித்துக் கொள்கிறதில்லை, எழுப்புதலடைய செய்வதில்லை. మనము తరచుగా మన జీవితమును నూతన పరచుకొని ఉజ్జీవములోనికి తీసుకొని రావట్లేదు. But here God renews our life by feeding us with good things. ஆனால் நன்மையினால் அவர் நம்மை போஷித்து திருப்தியாக்கி அவர் நம்முடைய ஜீவியத்தை புதுப்பிக்கிறார். దేవుడు మేలులతో మన జీవితములను నింపి మనలను నూతన పరచుచున్నాడు. Even during these days of the convention, God has been feeding us and reviving us. இந்த கன்வென்ஷன் நாட்களிலும் கூட தேவன் நம்மை போஷித்து நம்மை உயிர்ப்பித்துக் கொண்டிருந்தார். ఈ కన్వెన్షన్ దినములలో దేవుడు మనలను నూతన పరిచి ఉజ్జీవము కలుగు చేస్తున్నాడు. And when we look through the word of God, we see God revives us in various ways. நாம் தேவனுடைய வசனத்தில் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது பல விதங்களில் தேவன் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறதை பார்க்கலாம். దేవుని వాక్యమును చూడగా పలు విధములుగా దేవుడు మనలను ఆయన నూతనపరచు ఉజ్జీవపరచున్నాడు. This morning I would like to say a few examples how the Lord revives us or renews us. தேவன் நம்மை எவ்விதமாக புதுப்பிக்கிறார் அல்லது உயிர்ப்பிக்கிறார் என்கிறதை குறிப்பிடும்படியான ஒரு சில உதாரணங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ఈ రోజు కొన్ని ఉదాహరణలతో దేవుడు మనలను ఏ విధముగా ఉజ్జీవపరచి నూతనపరచుతున్నాడో చెప్పబోతున్నాను. He meets us according to our state and revives us. நாம் இருக்கிற நிலவரங்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் அவர் நம்மை சந்தித்து நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார் அல்லது எழுப்புதலடைய செய்கிறார். మనము ఉన్న స్థితిలో మనలను సంధించి ఉజ్జీవపరచున్నాడు. First he revives us or feeds us according to his mercy. முதலாவதாக அவருடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமாக அவர் நம்மை போஷித்து நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார். మొట్టమొదటిగా తన కనికరమును బట్టి మనలను పోషించి నూతన ఉజ్జీవపరచున్నాడు. Secondly, he feeds us and renews us according to our need. இரண்டாவதாக நம்முடைய தேவைக்கு ஏற்றபடி அவர் நம்மை போஷித்து நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார். రెండవదిగా మన అవసరతలకు తగిన విధముగా మనలను పోషించి ఆయన నూతనపరచున్నాడు. Thirdly, he meets us according to his long suffering and revives us. மூன்றாவதாக அவருடைய நீடிய பொறுமையின்படி அவர் நம்மை சந்தித்து நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார். మూడవదిగా తన దీర్ఘ శాంతమును బట్టి మనలను సంధించి నూతనపరచున్నాడు. And fourthly, he feeds us according to our desire and renews us. நான்காவதாக நம்முடைய வாஞ்சைக்கு ஏற்றபடி அவர் நம்மை போஷித்து நம்மை புதுப்பிக்கிறார். నాలుగవదిగా మన వాంఛలకు తగిన విధముగా మనలను పోషించి నూతనపరచుతున్నాడు. And let's look at that first phrase. He revives us according to his mercy. இதில் முதலாவது விஷயமாகிய அவருடைய இரக்கங்கள் நிமித்தம் அவர் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார் என்கிற விஷயத்தை நாம் கவனிப்போமாக. మొట్టమొదటిగా ఆయన తన కనికరమును బట్టి మనలను ఉజ్జీవపరచునట్టు కార్యములు చూస్తున్నాం. What do we understand from that phrase? அந்த పదத்தில் அந்த వాక్కుகளில் இருந்து நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? ఈ పదములలో నుండి గ్రహించినది ఏమి? That we are not at all worthy to receive any good thing from the Lord, but still the Lord meets us and revives us. கர்த்தரிடத்திலிருந்து எந்த நன்மையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான தகுதி நமக்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் கர்த்தர் நம்மை போஷித்து நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார். దేవుని యొద్ద నుండి ఏ మేలును పొందుటకు అర్హత లేకపోయినప్పటికీ ఆయన మనల్ని పోషించి నూతనపరచున్నాడు. And as we read in Romans, even the very repentance we get in our heart is the goodness from the Lord. நாம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தில் படிக்கிறது போல நம்முடைய இருதயத்தில் உண்டாகிறதான மனஸ்தாபம் அல்லது மனம் திரும்புதலும் கூட தேவன் நமக்கு செய்கிற நன்மைதான். మన హృదయములో కలుగునట్టి మారు మనసు కూడా దేవుని యొక్క మేలు అని రోమా పత్రికలో చదువుతున్నాం. That comes through the great mercy of God. அது தேவனுடைய பெரிதான இரக்கத்தின் நிமித்தமாக வருகிறது. అది దేవుని మహా కనికరమును బట్టి కలుగుచున్నది. Just now we heard in the testimony that brother did not want to obey the word of God. He was rejecting the word of God. But all of a sudden, he had a repentance and he wanted to obey the word of God. நாம் சாட்சியில் கேட்டது போல இந்த அருமையான சகோதரன் வேத வசனத்தை படிக்க விருப்பமில்லாமல் அவர் அதை புறக்கணித்து தள்ள விரும்பினார். ஆனால் திடீரென்று தேவன் அவருக்கு ஒரு மனஸ்தாபத்தை மனம் திரும்புதலை தந்து மறுபடியும் அதை புதுப்பித்தார். సాక్ష్యం చెప్పిన సహోదరుడు దేవుని వాక్యం ఎడల ఆయనకు వాంఛ లేకుండా ఉండెను. అయితే దేవుడు ఆయనను మారు మనసు కలుగు చేసి వాక్యం ఎడల ఒక గొప్ప వాంఛను కలుగు చేశాను. That's the great mercy of God. அதுதான் தேவனுடைய பெரிதான இரக்கம். అదే దేవుని గొప్ప కనికరము. One reason why God works could be that many are praying for you. தேவன் நமக்காக கிரியை செய்யறதுக்கு ஒரு காரணம், அநேகர் உங்களுக்காய் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கலாம். దేవుడు మన కొరకై క్రియ చేయుటకు ఒక కారణం ఏమిటంటే అనేకుల యొక్క ప్రార్థనలే.
And there are still many crying for the repentance of their dear ones. தங்களுடைய அருமையானவருடைய மனம் திரும்புதலுக்காக இன்னும் தேவனிடத்தில் கதறி ஜெபிக்கிற பலர் உண்டு. తన ప్రియమైన వారి యొక్క రక్షణ నిమిత్తమై ప్రార్థించునట్టు ఏడ్చు ప్రార్థించువారు అనేకులు ఉన్నారు. As God's people, as a church of God, it's our duty to cry out for the repentance of the lost people. தேவனுடைய ஜனங்களாக, தேவனுடைய சபையாக நஷ்டப்பட்டு போயிருக்கிற ஜனங்களுடைய மனம் திரும்புதலுக்காக கர்த்தரை நோக்கி கதறி கூப்பிடுவது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது. నశించు వారి యొక్క రక్షణ నిమిత్తమై దేవునికి మొరపెట్టుట మన బాధ్యత అయ్యున్నది. We will see one example in the word of God. வேத வசனத்தில் அதற்கு ஒரு உதாரணத்தை நாம் பார்க்கலாம். దేవుని వాక్యములో ఒక ఉదాహరణ 1 Samuel chapter 30 3 சாமுவேல் 30 அதிகாரம் మొదటి సమూయేలు 13వ అధ్యాయము verses 11 and 12. 11 12 வசனங்கள். 11 12 వాక్యములు. ஒரு எகிப்தியனை வெளியில் அவர்கள் கண்டு அவனை தாவீதினிடத்தில் கொண்டு வந்து புசிக்க அவனுக்கு அப்பமும் குடிக்க தண்ணீரும் கொடுத்து அத்திப்பழ அடையின் ஒரு துண்டையும் வற்றலான 2 திராட்சை பழ குலைகளையும் அவனுக்கு கொடுத்தார்கள். அதை அவன் சாப்பிட்ட பின்பு அவனுடைய உயிர் திரும்ப அவனுக்குள் வந்தது. அவன் ராப்பகல் 3 நாளாய் அப்பம் சாப்பிடாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் இருந்தான். And they found an Egyptian in the field and brought him to David and gave him bread and he did eat, and they made him drink water, and they gave him a piece of a cake of figs and 2 clusters of raisins. And when he had eaten, his spirit came again to him, for he had eaten no bread nor drunk any water 3 days and 3 nights. So here we see a man lying in the field. இங்கே வயலில் இருந்ததான வெளியில் இருந்த ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறோம். ఇక్కడ పొలములో ఒక వ్యక్తిని చూస్తున్నాం. He was at the verge of death. அவன் மரண தருவாயில் இருந்தான். వాడు మరణించే స్థితిలో ఉండెను. He was sick for 3 days. அவன் 3 நாட்கள் வியாதிப்பட்டவனாக இருந்தான். 3 దినములు వ్యాధిగ్రస్తుడుగా ఉండెను. We can take it that he was sick in his body, soul and spirit. அதை அவனுடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தில் வியாதியா இருந்ததற்கு நாம் ஒப்பிடலாம். అతడు ఆత్మ జీవ శరీరములో వ్యాధిగ్రస్తుడుగా ఉన్నాడు. And there was nobody to help him. அவனுக்கு உதவி செய்ய ஒருவருமே இருக்கவில்லை. సహాయము చేయుటకు ఎవరునూ లేరు. That's where David and his men came and saw him. அங்கேதான் தாவீதும் அவனுடைய மனுஷரும் வந்து அவனை சந்தித்தார்கள். అక్కడనే దావీదు ఆయనకు మనుషులు వచ్చి వారిని కలుసుకొని ఉన్నాడు. David and his men speaks about Jesus and his servants. தாவீதும் அவனுடைய மனுஷரும் இயேசுவையும் அவருடைய ஊழியர்களையும் காண்பிக்கிறது. దావీదు ఆయన మనుషులంటే యేసు ఆయన యొక్క శిష్యులు సేవకులను చూపుతున్నది. When we look at this man, we see 2 important qualities. நாம் இங்கே 2 முக்கியமான குணாதிசயங்களை அங்கே பார்க்கிறோம். ఇక్కడ 2 ముఖ్యమైన కార్యములను చూస్తున్నాం. When we look at this man, we see 2 important qualities. இந்த மனுஷனுடைய ஜீவிதத்தில் 2 முக்கியமான காரியங்களை பார்க்கிறோம். ఈ మనుషుని యొక్క జీవితంలో 2 ముఖ్యమైన కార్యములు. First of all, he was an Egyptian. முதலாவதாக அவன் ஒரு எகிப்தியனாக இருந்தான். మొట్టమొదటగా వాడు ఐగుప్తీయుడు. And secondly, in verse 13 we read he was a servant to an Amalekite. 13ஆம் வசனத்திலே இரண்டாவதாக அவன் ஒரு அமலேக்கியனுடைய வேலைக்காரனாக இருந்தான். రెండవదిగా అమాలేకీయునికి దాసుడు. What does an Egyptian show? எகிப்தியன் என்பதை காண்பிக்கிறது. ఐగుప్తీయుడు అంటే ఏమర్థం? A man who was under sin. பாவத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒரு மனுஷனை காண்பிக்கிறது. పాపమునకు లోనైన వాడు. And what does an Amalekite show? அமலேக்கியன் என்பது இதை காண்பிக்கிறது. అమాలేకీయుడు అంటే ఏమిటి అర్థం? Bondage to the flesh. மாம்சத்தினுடைய அடிமைத்தனத்தில் இருப்பதை காண்பிக்கிறது. శరీరమునకు దాసుడు. Today these 2 things are working against the prosperity of men. இன்றைக்கு மனுஷனுடைய முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இந்த 2 காரியங்களும் கிரியை செய்கிறது. ఈ 2 కార్యములు మనుషుల యొక్క అభివృద్ధికి ఆటంకముగా ఉన్నవి. Perhaps for some time this man was enjoying the sinful pleasures. ஒருவேளை இந்த மனுஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரையிலும் பாவ சந்தோஷத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்திருக்கலாம். ఒకవేళ ఈ వ్యక్తి పాప సంతోషములను అనుభవించు ఉండవచ్చును. For some time the flesh was also giving him some kind of a pleasure. ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரையிலும் அவனுடைய மாம்சம் கூட ஒரு விதமான சிற்றின்பத்தை அவனுக்கு கொடுத்திருக்க கூடும். కొన్నిసార్లు శారీరక పాప సంతోషములు వానికి ఆనందము కలుగు చేయొచ్చు ఉండవచ్చును. But now he is at the verge of death. ஆனால் இப்பொழுது அவன் மரண தருவாயில் வந்து விட்டான். ఇప్పుడైతే వాడు మరణ స్థితిలో కనబడుచున్నాడు. The word of God says the wages of sin is death. வேத வசனம் சொல்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். వాక్యము చెప్పుచున్నది పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము. In the same manner in Romans 8 chapter verse 6 we read to be carnally minded is death. விதமாகவே ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் மாம்ச சிந்தை மரணம் என்றும் நாம் காண்கிறோம். రోమా 8:6లో
శారీరక సంబంధమైన మనస్సు అది మరణము కలుగు చేయను. So the sin and the fleshly pleasures have brought him to the verge of death. ஆகவே அவனுடைய பாவம் அவனுடைய மாம்சத்தின் சந்தோஷம் அவனை மரண தருவாயில் கொண்டு வந்து விட்டது. పాపము శారీరక సంతోషములు వానికి మరణమును కలుగు చేసి ఉన్నవి. Some of us may have been delivered from our sin and bondage of sin. நம்மில் சிலர் பாவத்திலிருந்தும் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் விடுதலை பெற்றிருக்கலாம். మనలో కొంతమంది పాపము నుండి పాప బానిసత్వం నుండి విడుదల పొంది ఉండవచ్చును. But the flesh may be ruling our lives. ஆனால் மாம்சமானது நம்முடைய ஜீவித்தை இன்னும் ஆண்டு கொண்டிருக்க கூடும். శరీరం అన్నది మనలను బానిసలుగా చేయుచున్నది. But the word of God says that carnal mind is death. வேதவசனம் சொல்கிறது மாம்ச சிந்தை மரணம். శరీర సంబంధమైన మనసు మరణము. And he was at the verge of death. இவன் மரண தருவாயில் இருக்கிறான். వీడు మరణ స్థితిలో ఉన్నాడు. And there was nobody to help him. அவனுக்கு உதவி செய்ய ஒருவருமே இருக்கவில்லை. సహాయము చేయ ఎవరునూ లేరు. That's the time David and his men came and ministered to him. அந்த வேளையில்தான் தாவீதும் அவனுடைய மனுஷரும் வந்து அவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறார்கள். ఆ సమయంలోనే దావీదు తన మనుషులు వచ్చి సహాయం చేసి ఉన్నారు. And they gave him certain things to eat and drink so that he could be restored. அவன் மறுபடியுமாக ஜீவன் அடையும்படியாக புசித்து குடிக்கும்படியாக அவர்கள் சில காரியங்களை அவனுக்கு கொடுத்தார்கள். వాడు తిరిగి జీవం పొందినమటమై తిని త్రాగుటకు కొన్ని వస్తువులను ఇచ్చున్నారు. First they gave him bread and then gave him water. முதலாவதாக அப்பத்தையும் அதன் பின்பு தண்ணீரையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள். మొట్టమొదటిగా రొట్టెను తరువాత నీళ్లు ఇచ్చి ఉన్నారు. Here what does the bread show? இங்கே அப்பம் எதை காண்பிக்கிறது? రొట్టె అనగా దేన్ని చూపుతున్నది? Healing for the body. Healing for the body. அவனுடைய சரீர சுகத்தை காண்பிக்கிறது. శరీరమునకు స్వస్థత ఆరోగ్యం. Yes, they gave him healing for the body. அவனுடைய சரீரத்துக்கு முதலாவது சுகத்தை அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள். వాని శరీరమునకు స్వస్థతను కలుగజేస్తున్నారు. And the water shows the healing for the soul. அந்த தண்ணீரானது அவனுடைய ஆத்மாவிற்கு சுகத்தை காண்பிக்கிறது. నీళ్లన్నవి తన ఆత్మకు స్వస్థతను కలుగజేస్తున్నది. Yes, when we come to David and his men, they will be able to bring healing in our body and soul. ஆம், நாம் தாவீதின் மனுஷரிடத்தில் தாவீதோடு நம்முடைய மனுஷரிடத்தில் வரும்பொழுது நம்முடைய சரீரத்திற்கும் நம்முடைய ஆத்மாவிற்கும் அவர்கள் சுகத்தை தருவார்கள். మనము దావీదు ఆయన యొక్క మనుషుల ఎద్దుకు వచ్చినప్పుడు వారు ఆత్మలోను శరీరములోను స్వస్థతనిచ్చుదురు. This man was in no way worthy to receive these blessings. இந்த மனுஷன் இந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள எந்த விதத்திலும் தகுதியுள்ளவன் அல்ல. ఈ ఆశీర్వాదములను పొందుటకు ఈ మనుషుడు పాత్రుడే కాదు. But it was the compassion, the mercy of God. ஆனால் தேவன் அவன் மேல் பாராட்டின இரக்கமும் மனதுருக்கமும் தான் அது. వాని ఎడల దేవుడు చూపుతున్న కనికరము ప్రేమయే. Some of us may be in that state even this morning. இந்த காலையில் நம்மிலும் சிலர் இந்த நிலைமையில் இருக்கக்கூடும். ఈ ఉదయకాలమందు మనము కూడా ఆ స్థితిలో ఉండవచ్చును. We are not at all worthy to receive anything from God. தேவனிடத்திலிருந்து எந்த ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தகுதி நமக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். దేవుని యొద్ద నుండి ఏ కార్యమును పొందుటకు అర్హత లేని వారమై ఉండవచ్చును. But through the mercy of God, Jesus and his men are here to help us. ஆனால் தேவனுடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமாக நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக இயேசு இங்கே இருக்கிறார். మనకు సహాయం చేయుటకై దేవుని కృపను బట్టి యేసు ఆయన యొక్క సేవకులు మన మధ్య ఉన్నారు. Therefore, even tonight, this morning, they are meeting you. ஆகவே இந்த காலையிலும் அவர்கள் உன்னை சந்திக்கிறார்கள். కాబట్టి ఉదయకాలమందు వారు మిమ్మల్ని సంధించుదురు. There is healing for you this morning. இந்த காலையில் உனக்கு சுகம் உண்டு. ఈ ఉదయకాలమందు స్వస్థత మీకున్నది. There is healing for your soul this morning. இந்த காலையினுடைய ஆத்மாவிற்கு சுகம் உண்டு. నీ ఆత్మకు స్వస్థత ఉన్నది. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. Next we see they gave him a piece of cake made of figs. அதன் பின்பு அத்திப்பழ அடையை அவனுக்கு கொடுத்தார்கள். దానికి తర్వాత వానికి అంజూరపు అడనిచ్చిన్నారు. And what does this cake of figs show? இந்த அத்திப்பழ அடை எதை காண்பிக்கிறது? అంజూరపు అడంటే దాని అర్థం ఏమిటి? When we read about fig, there are two important qualities mentioned. அத்தியை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது அதை குறித்து இரண்டு முக்கியமான காரியங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. అంజూరపు అడ అంటే రెండు అర్థములు ఉన్నవి. In Judges 9:11, fig speaks about sweetness and good fruit. நியாயாதிபதிகள் 9ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் இந்த அத்தியானது மதுரத்தையும் நற்கனியையும் காண்பிக்கிறது. న్యాయాధిపతులు 9:6 వాక్యములో అంజూరపు అడ అంటే అది మధురమును
అది ఆనందమును చూపుచున్నది. Yes, all this while this man was enjoying sinful pleasures. இதுவரையில் இந்த மனுஷன் பாவ சந்தோஷத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான். ఇంతవరకు పాప సంతోషములను అనుభవించిన వాడు He was enjoying all the fleshly pleasures. அவன் மாம்சிகமான எல்லா சந்தோஷத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான். శారీరకము సంతోషములను అనుభవించు ఉండెను. But he is delivered from that right now. ஆனால் இப்பொழுது அந்த நிலைமையிலிருந்து அவன் விடுதலையாக்கப்பட்டு விட்டான். ఇప్పుడు వాడు ఆ స్థితిలో నుండి విడుదల చేయబడి ఉన్నాడు. Now he is given figs to eat. இப்பொழுது அவன் புசிக்கும்படியாக அத்திப்பழ அடை கொடுக்கப்பட்டது. తినుటకు అంజూరపు అడ ఇవ్వబడుచున్నది. That speaks about the sweetness which comes from God's word. இது தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து வருகிறதான மதுரத்தை காண்பிக்கிறது. అది దేవుని వాక్యం మూలముగా కలిగే మధురమును చూపుచున్నది. As we read in Psalms 119 verse 103, the word of God is sweeter than honey. நாம் 119 சங்கீதம் 13 வசனத்தில் தேவனுடைய வசனம் தேனை பார்க்கிலும் மதுரமானது என்று நாம் படிக்கிறோம். 119వ కీర్తనలో దేవుని వాక్యం అనేది తేనె కంటే మధురమైనది. Yes, now you don't need those sinful pleasures. இப்பொழுது அவன் அந்த மாம்சீக சந்தோஷத்தை புசிக்கவில்லை. ఇప్పుడు శారీరక సంతోషములు అవసరం లేదు. We don't need the sinful pleasures. அவனுக்கு இப்பொழுது பாவ சந்தோஷமோ மாம்ச சந்தோஷமோ அவசியமில்லை. పాప శారీరక సంతోషములు అవసరం లేదు. The word of God has become sweet to his soul. தேவனுடைய வசனம் அவனுடைய ஆத்மாவுக்கு மிகவும் மதுரமாய் மாறியது. దేవుని వాక్యము వాని ఆత్మకు తీపిగా మారి ఉన్నది. Secondly, this figs also speaks about good fruit. இரண்டாவதாக இந்த அத்தி நற்கனியை காண்பிக்கிறது. రెండవదిగా మంచి ఫలమును చూపుచున్నది. What does that show? அதை காண்பிக்கிறது. అది దేన్ని చూపుచున్నది? The good fruit that is created in our life when we obey God's word. நாம் தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்தில் உருவாக்கப்படுகிறதான நற்கனி. మనము దేవుని వాక్యమునకు లోబడినప్పుడు మనలో కలిగినటువంటి మంచి ఫలమును చూపుతున్నది. What is the fruit that comes by obeying God's word? தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது நம்மில் உண்டாகிறதான கனி என்ன? దేవుని వాక్యమునకు లోబడినప్పుడు కలిగే ఫలం ఏమిటి? In Romans 6 chapter verse 22, ரோமர் 6 அதிகாரம் 22 வசனத்தில், రోమా 6:23, when we obey the word of God and become servants unto righteousness, நாம் தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது நாம் நீதியின், when we obey the word of God and become servants unto righteousness, தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் நீதியின் ஊழியர்களாய் மாறும் பொழுது, మనము దేవుని వాక్యములకు లోబడి ఆయన యొక్క నీతికి లోబడుతున్నప్పుడు we see the fruit we get is holiness. நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதான பலன் பரிசுத்தமாகும். మనం పొందినటువంటి ఫలము పరిశుద్ధత. Yes, as we keep obeying the word of God, as we heard on the first day, we see the holiness is being formed in our life. நாம் கேட்டதான தேவனுடைய வசனத்தின்படி முதலாம் நாள் கேட்டது போல தேவனுடைய வசனத்தை நாம் கேட்க அதன் பலனாக நமக்குள் பரிசுத்தம் உண்டாகிறது. మనము దేవుని వాక్యమునకు ఎంతగా లోబడుచున్నామో అంతగా పరిశుద్ధత మనలో పెందుచుండును. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. Next he was given 2 clusters of raisins. இரண்டாவதாக 2 திராட்சை பழ கொலைகள் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டன. తరువాత 2 ద్రాక్ష గెలలు ఇవ్వబడిన. We know these raisins are actually dried grapes. இந்த திராட்சை பழமானது உலர்ந்த திராட்சை பழமாகும். ఇవి ఎండిన ద్రాక్ష గెలలు. In English it's called raisins. ஆங்கிலத்தில் ரைசின் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது வற்றலான திராட்சையை காண்பிக்கிறது. ఎండినటువంటి ద్రాక్షాలు. What does this to show? இதை காண்பிக்கிறது. ఇవి దేన్ని చూపుతున్నవి? 2 clusters of raisins. 2 திராட்சை பழ கொலைகள். 2 ద్రాక్ష గెలలు. First it speaks about the joy we get when we do God's will. நாம் தேவ சித்தம் செய்யும்போது நமக்கு உண்டாகிறதான சந்தோஷத்தை முதலாவது அது காண்பிக்கிறது. దేవుని చిత్తమును చేయుటలో కలుగు సంతోషమును బయలుపరుచుతున్నది. In Psalms 40 verse 8 we read, I delight to do thy will, O God. 40 சங்கீதம் 8 வசனத்தில் உம்முடைய சித்தம் செய்ய நான் சந்தோஷப்படுகிறேன், பிரியமாக இருக்கிறேன் என்று படிக்கிறோம். 40వ కీర్తన 5వ వాక్యములో దేవా నీ చిత్తమును చేయుటలో నేను ఆనందించుచున్నాను. When we look at these dried grapes, இந்த உலர்ந்த திராட்சையை நாம் கவனித்தால், ద్రాక్ష గెలలను చూస్తే when before it was dried it was full fruit. அது வற்றலாக மாறுவதற்கு முன்பாக நல்ல நற்கனியாக இருந்தது. ఎండుటకు ముందుగా అది మంచి ఫలముగా ఉండెను. But when it was exposed to various conditions and heat, it has shrunk in size. அதன் பின்பு பல காரியம் அது உஷ்ணத்திலும் வழியாக பல பதப்படுத்தப்பட்ட பொழுது அது மிகவும் சுருங்கி போய் விட்டது. అది ఎండలో పెట్టినప్పుడు దాని యొక్క పరిమాణము తగ్గిపోతున్నది. But still the sweetness is not decreased. ஆனாலும் அதனுடைய இனிமை குறைந்து போகவில்லை. అయినను దాని యొక్క తీపి
తగ్గిపోదు. In the same manner, when we do God's will, இவ்விதமாக நாம் தேவனுடைய சித்தம் செய்யும் பொழுது, ఇదే విధముగా దేవుని చిత్తమును చేయనప్పుడు I will decrease. I will decrease. நான் குறைய வேண்டும். నేను తగ్గవలెను. The will of God decreases us and the sweetness in us is நான் maintained. நான் என்பது குறைந்து விடுகிறது. இவ்விதமாய் தேவ சித்தம் செய்யும் பொழுது நாம் குறைந்து தேவ இனிமையானது நம்மில் பெருக ஆரம்பிக்கிறது. మనము తగ్గిపోవటం వలన దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చుటలో మనలో ఉన్న తీపి అధికరించును. That's why Jesus kept that joy till the very end. இவ்விதமாக தான் இயேசு கடைசி பரியந்தம் அந்த சந்தோஷத்தை காத்துக் கொண்டார். ఈ విధముగా యేసు చివరి వరకు సంతోషమును కాపాడుకొనెను. In Hebrews 12 verse 2 we read that even while he was hanging on the cross, he had the joy. எபிரேயர் 10 அதிகாரம் 2 வசனத்தில் அவர் சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுதும் கூட அந்த சந்தோஷத்தை உடையவராக இருந்தார் என்று நாம் படிக்கிறோம். హెబ్రీ 12వ అధ్యాయము 2వ వాక్యములో సిలువలో వేలాడుచున్నప్పుడు సంతోషము తగ్గిపోలేదు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And another cluster of these raisins, இந்த திராட்சை கொலையின் இன்னொரு கொலை ద్రాక్ష గెలలో రెండో కార్యం shows joy in trials and sufferings. பாடுகளிலும் பரீட்சைகளிலும் சந்தோஷப்படுகிறதை காண்பிக்கிறது. శ్రమలలో ఉపద్రవములో సంతోషము. When we are united with Jesus, நாம் இயேசுவோடு கூட ஒன்றாய் சேர்ந்திருப்போம் என்றால், మనము యేసుతో ఏకీభవించితే, we are not only united with all the blessings in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களோடும் சேர்ந்து நாம் ஐக்கியமாய் இருப்பது மாத்திரமல்ல, క్రీస్తులోని ఆశీర్వాదములతో ఏకీభవించటం మాత్రమే కాదు, we are also united with the sufferings of Christ. கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகளோடும் கூட நாம் இணைந்து விடுகிறோம். క్రీస్తు శ్రమలలో ఏకీభవించుతున్నాము. But those sufferings does not bring sorrow in our life, it brings joy in our life. அந்த பாடுகள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் துக்கத்தை அல்ல சந்தோஷத்தை தான் கொண்டு வருகின்றன. ఆ శ్రమలో దుఃఖమును కాదు సంతోషమును కలుగజేయును. You can read in Matthew chapter 5, மத்தேயு சுவிசேஷம் 5 அதிகாரத்தில் நீங்கள் మత్తయి படிக்கலாம். 5వ అధ్యాయంలో in verses 11 and 12 we read, when we are despised, reproached, then and afflicted, we must shout because great is our reward. 11 12 வசனங்களில் நாம் இங்கே படிக்கிறது போல நிந்தைகள் அவமானங்கள் தூஷிக்கப்படக்கூடியதான காரியங்கள் வரும்பொழுது பரலோகத்தில் நம்முடைய பலன் அது நிமித்தமாக மிகுதியாக இருக்கிறது நிமித்தமாக நாம் சந்தோஷப்படலாம். 11 12 వాక్యములలో మనము నిందించబడి హింసించబడినప్పుడు సంతోషించి ఆనందించవలెను, అప్పుడు పరలోకమందు ప్రతిఫలము అధికమగును. These are the words of Jesus. இது இயேசுவின் வார்த்தைகள். ఇవి యేసు యొక్క మాటలు. He says, rejoice and shout because great is your reward. நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள், ஏனென்றால் பரலோகத்தில் உங்களுடைய பலன் மிகவும் பெரிதாக இருக்கும் என்று அவர் சொன்னார். సంతోషించి ఆనందించుడి, ఎందుకంటే పరలోకమందు మీ ప్రతిఫలము అధికముగా ఉండును. When this man were given these things to eat, we read that his spirit came again into him. இந்த மனுஷனுக்கு இந்த காரியங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட பொழுது அவனுடைய உயிர் மறுபடியும் அவனுக்கு திரும்பி வந்தது என்று நாம் படிக்கிறோம். ఇవి ఆ మనుషునికి ఇచ్చినప్పుడు వాని యొక్క జీవము ప్రాణము తిరిగి వచ్చి ఉన్నది. A person who was about to die, now he has been revived. மரிப்பதற்கு ஏதுவாயிருந்ததான ஒரு மனுஷன் இப்பொழுது உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறான். మరణ స్థితిలో ఉన్నవాడు జీవింపబడి ఉన్నాడు. A man who was going after sin and the flesh is now in the presence of God. பாவத்தின் பின்னால் மாம்சத்தின் பின்னால் சென்று கொண்டிருந்த மனுஷன் இப்பொழுது தேவ சந்நிதியில் இருக்கிறான். పాపం వెనుక శరీర కార్యముల వెనుక వెళ్ళువాడు ఇప్పుడు దేవుని సన్నిధానములో కనబడుచున్నాడు. After receiving these blessings, இந்த ஆசీర్వాதங்களை அவன் பெற்றுக்கொண்ட பின்பு ఈ ఆశీర్వాదములు పొందిన తరువాత he must come to a place of commitment. அவன் தன்னை அர்ப்பணிக்க கூடியதான ஒரு இடத்திற்கு வர வேண்டும். వారిని అప్పగించుకునే స్థితిలోనికి రావాలను. Now he must confess his allegiance to David and his men. இப்பொழுது தாவீதும் அவனுடைய மனுஷருக்கு நான் அடிமைப்பட்டவன் என்று தன்னை ஒப்புவிக்க வேண்டும். ఇప్పుడు దావీదు తన యొక్క మనుషులతో నేను మీతో కలిసి ఉందును అని చెప్పవలెను. That's why in verses 15 and 16 we read, ஆகவேதான் 15 16 வசனங்களில் நாம் படிக்கிறோம். 15 16 వాక్యములలో there David told his men told, can you take us to the place where your enemies are? அவர்கள் அவனிடத்தில் அந்த சத்துருக்கள் இருக்கிற இடத்திற்கு என்னை கொண்டு போவாயா என்று அவனிடத்தில் கேட்ட பொழுது, శత్రువులున్న స్థలమునకు మమ్మలను తీసుకొని వెళ్ళుదువా అని అడిగినప్పుడు, yes, he said, I will bring you there provided you don't give me into the hands of the enemy. அப்படி அவன் சொல்கிறான், நீர் என்னை கொன்று போடுவதில்லை என்று எனக்கு வாக்கு கொடுப்பீர் என்றால் நான் அங்கே உங்களை கொண்டு போவேன். నేను నన్ను వారికి అప్పగించను అని చెప్తే నేను నిశ్చయముగా వారిని చూపుతానంటున్నాడు. You must not kill me, you must not give me into the hands of my old master. நீர் என்னை கொன்று போடக்கூடாது, என்னுடைய எஜமானுடைய கையில் என்னை ஒப்பு கொடுக்கவும் கூடாது. మీరు నన్ను చంపనకూడదు,
పాత యజమానునికి అప్పగించకూడదు. Yes, I don't want to be under that master anymore. ஆம், இனிமேல் நான் என்னுடைய பழைய எஜமானுக்கு கீழே இருக்க விரும்பவில்லை. నేను ఇక మీదట పాత యజమానునికి లోబడి ఉండను. Now David is my master. இப்பொழுது தாவீது தான் என்னுடைய எஜமான். దావీదే ఇప్పుడు నా యజమానుడు. And I am confessing my allegiance to David. நான் என்னுடைய எல்லா சத்துருக்களை தாவீதுக்கு காட்டி கொடுப்பேன். నేను దావీదుతో చేరి ఉందును. Yes, that's what is necessary in our lives. இதுதான் நம்முடைய ஜீவிதத்திலும் அவசியமா இருக்கிறது. ఇదే మన జీవితంలో అవసరమైన కార్యం. Often we get a deliverance, but we do not confess our allegiance to our David Jesus. நாம் அடிக்கடி நாம் விடுதலையாக்கப்படுகிறோம், ஆனால் நம்முடைய சத்துருக்களை பற்றி நம்முடைய இயேசுவினிடத்தில் நாம் அறிக்கை செய்வதில்லை. పలుసార్లు మనం విడుదల పొందుతున్నాము, అయితే మన యేసు ప్రభుతో చేరి ఉందననే మనం చెప్పలేకపోతున్నాం. நான் இயேசுவுக்கு அடிமையா இருக்கிறேன், அவருக்கு உண்மையா இருப்பேன் என்று நாம் அவரிடத்தில் சொல்வதில்லை. You cannot serve two masters, the word of God says. வேதவசனம் சொல்கிறது, இரண்டு எஜமானுகளுக்கு நீங்கள் ஊழியம் செய்ய முடியாது. వాక్యం చెప్పుచున్నది ఇద్దరు యజమానులకు మనం సేవ చేయలేము. If you don't serve David, then you will once again be taken by the Amalekite. நீங்கள் தாவீதுக்கு ஊழியம் செய்யாவிட்டால் மறுபடியும் அமலேக்கியன் உங்களை பிடித்துக் கொண்டு போய் விடுவான். మీరు దావీదుకు సేవ చేయకపోతే అమాలేకీయులు మిమ్మల్ని పట్టుకొని పోవుదురు. Yes, the mercy of God is meeting you this morning. ஆம், இந்த காலையில் தேவனுடைய இரக்கம்தான் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. అవును, ఈ ఉదయకాలమందు దేవుని కనికరము మిమ్మల్ని సంధించున్నది. Let us surrender ourselves to the mercy of God. நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய இரக்கத்திற்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போமாக. దేవుని కనికరమునకు మనలను అప్పగించుకుందాము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And secondly, రెండవదిగా God blesses us or feeds us according to our need. நம்முடைய தேவைக்கு ஏற்றபடி தேவன் நம்மை போஷிக்கிறார். మన అవసరతకు తగిన విధముగా దేవుడు పోషించున్నారు. God knows our necessity and our situation. தேவனுக்கு நம்முடைய நிலவரமும் நம்முடைய அவசியங்களும் நன்றாக தெரியும். దేవుడు మన యొక్క స్థితిని, మన అవసరతలను ఎరిగి ఉన్నాడు. Some of us may be worried and troubled about our physical need. நம்முடைய சரீர பிரகாரமான தேவைகளை பற்றி நாம் அடிக்கடி கலங்கி நாம் பாரப்படுகிறோம். మన శారీరకము అవసరతలను గురించి కలత చెందుతున్నాము. But our God knows our need. ஆனால் நம்முடைய தேவனுக்கு நம்முடைய அவசியங்கள் தெரியும். మన దేవునికి మన అవసరతలు తెలియను. He is a creator of God. அவர் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த தேவன். ఆయనే సృష్టికర్త అయిన దేవుడు. And Abraham says he is the possessor of heaven and earth. அவர் வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய கர்த்தர் என்று ஆபிரகாம் சொல்கிறார். ఆయన భూమి ఆకాశములను కలిగిన దేవుడని అబ్రహాము చెప్పెను. And the psalmist says, the Lord bless thee out of Zion, who created heaven and earth. வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்த கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக என்று தாவீது சொல்கிறான். కీర్తనకర్త చెప్పుచున్నాడు, భూమి ఆకాశములను సృష్టించిన యెహోవా సియోనులో నుండి నిన్ను ఆశీర్వదించును. Therefore he is able to provide all our needs. ஆகவே எல்லா நம்முடைய தேவைகளையும் நமக்கு கொடுக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். సమస్త అవసరతలను నెరవేర్చుటకు ఆయన శక్తివంతుడు. And we will see an example for this fact. இந்த சத்தியத்துக்கு ஒரு உதாரணத்தை நாம் பார்ப்போம். ఈ సత్యమును గురించి ఒక ఉదాహరణ. In 2 Samuel chapter 16, 2 சாமுவேல் 16 அதிகாரம் 2 సమూయేలు 16వ అధ్యాయం verse 2. 2 வசனம். 2వ వాక్యం. ராஜா சீபாவை பார்த்து, இவைகள் என்னத்திற்கு என்று கேட்டதற்கு, சீபா, கழுதைகள் ராஜாவின் வீட்டார் ஏறுகிறதற்கும் அப்பங்களும் பழங்களும் வாலிபர் புசிக்கிறதற்கும் திராட்சரசம் வனாந்தரத்தில் விடாய்த்து போனவர்கள் குடிக்கிறதற்குமே என்றான். And the king said unto Ziba, What meanest thou by these? And Ziba said, The asses be for the king's household to ride on, and the bread and summer fruit for the young men to eat, and the wine that such as be faint in the wilderness may drink. So here we read about a man called Ziba bringing certain eatables to David. இங்கே சீபா என்கிற ஒரு மனுஷன் தாவீதுக்கு அவருடைய மனுஷருக்கு சில புசிக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு வருகிறதை காண்கிறோம். ఈ స్థలములో సీబా అనే ఒక వ్యక్తి దావీదు తనతో ఉన్న మనుషులకు భుజించుటకు కొన్ని కార్యములు తెచ్చి ఉన్నాడు. But I would like to turn your attention to that one particular thing. அதில் இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் உங்களுடைய கவனத்தை நான் திருப்ப விரும்புகிறேன். వీటిలో నుండి ఒక విషయమును మాత్రము మీ గమనకు తెచ్చుదును. Here we read about bread and summer fruit for the young men to eat. இங்கே வாலிபர் புசிப்பதற்காக அப்பங்களும் பழங்களும் கொண்டு வரப்பட்டன. యవనస్తులు తినుటకై వారి కొరకు ఫలములను తెచ్చి ఉన్నాడు, రొట్టెలను. And wine was brought to
to those who are faint in the wilderness. வனாந்தரத்தில் விடாய்த்து போனவர்களுக்காக திராட்சை ரசம் கொண்டு வரப்பட்டது. అరణ్యములో అలసిపోయిన వారికి ద్రాక్షారసము. So what does this bread show? இந்த அப்பம் எதை காண்பிக்கிறது? ఈ రొట్టెలు దేని చూపుతున్నవి? Before we consider that, we must understand here David and his men are all traveling in the wilderness and they were quite tired. இதை கவனிப்பதற்கு முன்பாக தாவீதும் மனுஷரும் வனாந்தரத்தில் நீண்ட பிரயாணம் செய்து மிகவும் களைத்து போயிருந்தார்கள். దావీదు తన యొక్క సేవకులు అరణ్యములో ప్రయాణం చేసి అలసిపోయి ఉన్నారు. That's why Ziba is bringing all these things. ஆகவேதான் சீபா இவைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்தான். సీబా వీటిని తీసుకుని వచ్చి ఉన్నాడు. And here we read about young men. இங்கே வாலிபரை குறித்து காண்கிறோம். యవనస్తులను గురించి చదువుతున్నాము. Yes, God wants to renew our youth. ஆம், தேவன் நம்முடைய வாலிபத்தை புதுப்பிக்க விரும்புகிறார். అవును, దేవుడు మన యవనతను నూతన పరచుకోరుచున్నాడు. He wants to renew our strength. நம்முடைய பெலனை அவர் புதுப்பிக்க விரும்புகிறார். మన బలమును నూతన పరచుకోరుచున్నాడు. As we travel in the wilderness, நாம் இந்த வனாந்தரத்தில் பிரயாணம் செய்யும் பொழுது అరణ్యములో ప్రయాణం చేయనప్పుడు there is every possibility for us to become weak and tired. நாம் பலவீனப்பட்டு போக களைத்து போகக்கூடியதான எல்லா சாத்தியங்களும் உண்டு. మనము బలహీనులమై అలసిపోయే స్థితికి వచ్చుటకు హేతువులు ఉన్నవి. But at that time we have to be renewed and revived. ஆனால் அந்த வேளையில் தான் நாம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும், உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். ఆ సమయంలోనే మనము తిరిగి జీవమును పొందవలెను. And what does the bread show here? இந்த இடத்திலே அப்பம் எதை காண்பிக்கிறது? ఇక్కడ ఆ రొట్టెలు దేని చూపుతున్నవి? Bread shows about the revelation of Jesus Christ. இது இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய வெளிப்படுத்தலை காண்பிக்கிறது. యేసు క్రీస్తును గురించిన ప్రకటన. Jesus said in John chapter 6 verse 35, யோவான் சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனத்தில் இயேசு சொன்னார், యోహాను సువార్త 6:31లో I am the bread from heaven. வானத்திலிருந்து வந்த அப்பம் நானே என்று சொன்னார். పరలోకము నుండి వచ్చిన రొట్టెను నేనే. Yes, this bread from heaven, the true manna, the Lord Jesus Christ is able to sustain us in the wilderness. இந்த அப்பம் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த இந்த அப்பம், வானத்தின் அப்பம், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாகிய இந்த அப்பம் உண்மையாகவே வனாந்தரத்தில் நம்மை தாங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. పరలోకము నుండి వచ్చి దిగి వచ్చిన మన్నానే యేసు అరణ్య మార్గములో మనలను ఆదుకొనుటకు శక్తి గలది. As we know, the children of Israel were eating manna daily in the wilderness. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்தரத்தில் இருந்த நாட்களில் அனுதினமும் மன்னாவை புசித்தார்கள் என்று நாம் அறிவோம். ఇశ్రాయేలీలు అరణ్యములో ఉన్నప్పుడు అనుదినము మన్నాను భుజించిరి. They did not have any other type of food but only manna. அவர்களுக்கு வேற எந்த விதமான ஆகாரங்களும் இருக்கவில்லை, மன்னாவை மாத்திரம்தான் அவர்கள் புசித்தார்கள். వారికి తక్కిన ఏ విధమైన ఆహారం లేదు, మన్నా మాత్రమే. To renew our youth, we need this revelation of Jesus Christ. நம்முடைய வாலிபத்தை புதுப்பிப்பதற்காக இயேசுவை பற்றிய வெளிப்படுத்தல் நமக்கு மிகவும் அவசியம். మన యవనత నూతన పరచబడవాలంటే యేసును గురించిన ప్రకటన అవసరము. Every Sunday we get a revelation from the servants of God. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தேவ ஊழியரிடத்திலிருந்து நாம் இந்த வெளிப்படுத்தல்களை பெற்றுக்கொள்கிறோம். ప్రతి ఆదివారము దైవ సేవకుల మూలముగా ప్రకటనలు దొరుకుతున్నవి. But daily in our life we must seek for this manna wherever we are. நாம் அனுதினமும் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் இந்த மன்னாவை தேட வேண்டியது அவசியமாகும். ప్రతి దినము మనం ఎక్కడున్ననో ఈ మన్నాను పొందవలెను. And that manna is sufficient to take us through the wilderness. அந்த மன்னாதான் இந்த வனாந்தரத்திலே நம்மை கொண்டு போவதற்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. అరణ్యములో విజయవంతముగా మనలను నడిపించుటకు మన్నా చాలినది. Another thing that is necessary for us to preserve the newness in our life, நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் அந்த புதுமையை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அவசியமா இருக்கிற இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால், మన ఆత్మీయతలో నూతనత్వమును కాపాడుటకు ఇంకొక కార్యం ఏమిటంటే we need summer fruits. நமக்கு பழங்கள் அவசியம். Summer fruits. நம்ம கோடைகால பழங்கள், ఎండాకాలము దొరికే ఫలాలు కావాలి. We need summer fruits in order to keep us renewed in our life. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக நமக்கு அந்த கோடை காலத்து பழங்கள் அவசியம். వేసవి కాలపు ఫలములు మన ఆత్మీయతను కాపాడుటకు అవసరమై ఉన్నవి. What does summer fruits show in our life? நம்முடைய ஜீவியத்தில் இந்த கோடை காலத்து பழங்கள் எதை காண்பிக்கின்றன? వేసవి కాలపు ఫలములంటే దేని చూపుతున్నవి? Summer fruits speaks about the revelation of the coming of the Lord. இந்த கோடை காலத்து பழங்கள் என்பது கர்த்தருடைய வருகை பற்றிய வெளிப்படுத்தலை காண்பிக்கிறது. వేసవి ఫలములంటే ప్రభు రాకడను గురించిన ప్రకటనను చూపుతున్నది. If we read in Matthew chapter 24 verse 32, மத்தேயு சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தில், మత్తయి 24:32లో when we see the fig branches blossoming, அத்தி மரம் துளிர் விடும் பொழுது,
అంజూరపు చెట్టు అది చిగుర్చినప్పుడు we know the summer is near. வசந்த காலம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். వసంత కాలము సమీపమని ఎరుగుచున్నాము. Once the fruit is complete, the summer is complete. அந்த பழமானது அது பக்குவம் அடையும் பொழுது அந்த வசந்த காலம் முடிவடையும். ఫలం అనేది ఫలించినప్పుడు వసంత కాలము నెరవేర్చబడుతున్నది. In English it's called summer. ஆங்கிலத்திலே கோடை காலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇంగ్లీష్ భాషలో వేసవి కాలం అని రాయబడింది. It's a hot time. அது மிக உஷ்ணமான ஒரு வேளை. చాలా వేడి కలిగే కాలం. We can either be hot for God or hot for the world. நாம் ஒன்று கர்த்தருக்காக அனலுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லது உலக காரியங்களில் அனலுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். మనం ఒకటి ప్రభు కొరకై వేడిగా ఉండవలెను లేకపోతే లోక కార్యముల్లో వేడిగా ఉండవలెను. But the summer fruits helps us to be hot or fervent for the Lord. இந்த கோடை காலத்து பழங்கள் கர்த்தருக்காக நாம் அனலுள்ளவர்களாக அக்னியா இருக்க உதவி செய்கிறது. వేసవి కాలపు పండ్లంటే దేవుని కొరకై ఉద్యమంగా ఉండటం చూపుతున్నది. Only those who are hot for the Lord will be revived and be waiting for the coming of the Lord. கர்த்தருக்காக அனலுள்ளவர்களாக இருக்கிறவர்கள் மாத்திரமே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டவருடைய வருகைக்காக காத்திருப்பார்கள். దేవుని కొరకై మనం చాలా ఉగ్రత కలిగి ఉంటే ప్రభు రాకడకు సిద్ధపడగలము. When we look at the Laodicean church, லவோதிக்கேய சபையை குறித்து நாம் கவனித்தால் లవోదికీయ సంఘమును చూసినప్పుడు they were not hot for the Lord. அவர்கள் கர்த்தருக்கு அனலுள்ளவர்களாக இருக்கவில்லை. వారు దేవుని కొరకై వేడి కలిగి ఉండలేదు. They were in a very lukewarm state. அவர்கள் வெதுவெதுப்பான நிலைமையில் தான் இருந்தார்கள். వాళ్ళు నిలువెప్పని స్థితిలో ఉండిరి. Then what does the Lord, the Spirit of God, counsel them? அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவர்களுக்கு கொடுத்த ஆலோசனை என்ன? దేవుని ఆత్మ వారికి ఇచ్చిన ఆలోచన ఏమి? In Revelation chapter 3, வெளிப்படுத்தல் 3ஆம் அதிகாரம் ప్రకటన 3వ అధ్యాయం in verse 18, 15ஆம் வசனத்தில் 18ஆம் வசனத்தில் 18వ వాక్యం I counsel thee to buy of me. I counsel thee to buy from me. நீ உன்னை கீழ்ப்பானதை உன்னை விட்டு அகற்ற வேண்டும் என்று நான் உனக்கு ஆலோசனை கொடுத்தேன். என்னிடத்திலிருந்து இந்த காரியத்தை நீ வாங்க வேண்டும் என்ற ஆலோசனை கூறப்பட்டது. నా యొద్దకు వచ్చి కొనవలెను అని ఆలోచన చెప్పుచున్నారు. What are things we have to buy from God? நீ தேவனிடத்திலிருந்து வாங்கிக் கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் என்ன? దేవుని యొద్ద కొనవలసిన కార్యములు ఏమిటి? Gold tried in the fire. நெருப்பில் புடமிடப்பட்ட பொன். అగ్నిలో పుడము వేయబడిన బంగారం. You have to buy white raiment. வெண் வஸ்திரத்தை நீ வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். తెల్లని వస్త్రములు. You have to buy eye salt to anoint your eyes. கண்களுக்கு கழிக்கத்தை நீ வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். కన్నులకు కాటుకను కొనవలెను. These are things, fruits of the summer. இதுதான் கோடை காலத்து பழங்கள் காண்பிக்கிறது. ఇవే వేసవి కాలము పండ్లు అని చెప్పుచున్నవి. When we are in the summer season, we should have all these qualities. நாம் இந்த கோடை காலத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த எல்லா காரியங்களும் நமக்கு இருக்க வேண்டும். ఈ వేసవి కాలములో ఈ కార్యములన్నీ మనకు ఉండవలెను. We must have gold tried in fire. நெருப்பில் புடமிடப்பட்ட பொன் நமக்கு இருக்க வேண்டும். అగ్నిలో పుటము వేయబడిన బంగారము ఉండవలెను. That speaks about faith life. அது விசுவாச ஜீவியத்தை குறிக்கிறது. విశ్వాస జీవితమును చూపుచున్నది. Last night we heard about it. நாம் நேற்று அதை குறித்து கவனித்தோம். నిన్న రాత్రి దాన్ని విని ఉన్నాము. Where was Abraham standing when the Lord met him? ஆபிரகாம் கர்த்தர் தன்னை சந்தித்த பொழுது எங்கே இருந்தான்? అబ్రహాము దేవుడు తన్ను సంధించినప్పుడు ఎక్కడ ఉండెను? He was at the tent door in the heat of the day. அவன் பகலின் உஷ்ணமான வேளையில் தன்னுடைய கூடார வாசலில் இருந்தான். ఆయన గుడారం ఎదుట ఆ ఎండలో నిలబడి ఉన్నాడు. What does the heat of the day show? பகலின் உஷ்ணமான வேளை எதை காண்பிக்கிறது? పగలు ఎండ దేని చూపుచున్నది? He had gone through trials of faith. அவன் விசுவாசத்தின் பரீட்சையில் கடந்து சென்றதை காண்பிக்கிறது. విశ్వాసపు శోధనలో వెళ్ళి ఉన్నాడు. But he was standing firm. ஆனால் அவன் உறுதியாக நின்று கொண்டிருந்தான். స్థిరముగా నిలబడెను. His youth was renewed. அவனுடைய வாலிபம் புதுப்பிக்கப்பட்டது. వాని యవ్వనోత దశ నూతనపరచబడెను. Though he was about 100 years, but he was like a young man. அவன் 100 வயதிலுள்ள இருந்தாலும் ஒரு வாலிபனை போலவே அவன் இருந்தான். 100 సంవత్సరముల వయసున్నను యవ్వనస్తుడుగా కనబడుచున్నాడు. His faith was not decreased. அவனுடைய விசுவாசம் குறைந்து போகவே இல்லை. విశ్వాసము తగ్గిపోలేదు. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. God wants us to buy this from him.
நாம் இவைகளை தேவனிடத்திலிருந்து வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். వీటిని దేవుని యొద్ద కొనవలనని కోరుచున్నాడు. How can we receive it from God? தேவனிடத்திலிருந்து இதை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்ளலாம்? దేవుని యొద్ద నుండి ఏ విధముగా పొందగలము? When we willingly go through the path of trials, நாம் இந்த பரீட்சையின் பாதையிலே கடந்து செல்லும் பொழுது, మనము ఈ పరీక్షలలో వెళ్తున్నప్పుడు, when we willingly go through the path of trials, பரீட்சையின் பாதையில் மனப்பூர்வமாய் நாம் கடந்து செல்வோம் என்றால், మనపూర్వకంగా ఈ పరీక్షలలో వెళ్తున్నప్పుడు we can obtain this gold from the Lord. கர்த்தரிடத்திலிருந்து இந்த பொன்னை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். దేవుని యొద్ద నుండి బంగారమును పొందగలము. Next we must receive white raiment. அதன் பின்பு நாம் வெண்வஸ்திரத்தை வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். తరువాత తెల్లని వస్త్రములు. White raiment speaks about God's righteousness and holiness. இந்த வெண்வஸ்திரமானது தேவனுடைய நீதியையும் பரிசுத்தத்தையும் குறிக்கிறது. తెల్లని వస్త్రములంటే దేవుని నీతి, పరిశుద్ధత. Yes, the Lord takes us through various trying situations to make us white as snow. ஆம், தேவன் நம்மை பஞ்சை போல வெண்மையாய் மாற்றுவதற்காக பரீட்சிக்கப்படுகிறதான சூழ்நிலைகளில் நம்மை கொண்டு போகிறார். పలు విధములైన పరీక్షల మూలముగా తీసుకొని వెళ్లి దేవుడు మనలను ఆయన పరిశుద్ధపరచుకోరుచున్నాడు. He takes us through the furnace so that we may become pure. நாம் சுத்தவான்களாய் மாறுவதற்காக அவர் சூளையினூடாக கொண்டு போகிறார். మనము శుభ్రపరచబడిన నిమిత్తమై ఆయన అగ్ని మూలముగా నడిపించును. As we go through, we see God imparts His righteousness and holiness. அந்த பாதையில் நாம் கடந்து போகும் பொழுது தேவனுடைய நீதியும் அவருடைய பரிசுத்தத்தையும் நமக்குள் கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கலாம். ఆ మార్గములో వెళ్ళినప్పుడు దేవుని నీతి, పరిశుద్ధత మనలోనికి వచ్చును. Next we have to anoint our eyes with eye salve. அடுத்தபடியாக நம்முடைய கண்களுக்கு கலிக்கம் போட வேண்டும். మన కన్నులకు కాటుక వేయబడవలెను. What does this show? இது எதை காண்பிக்கிறது? ఇది దేన్ని చూపుచున్నది? The renewal of our vision. நம்முடைய தரிசனம் புதுப்பிக்கப்படுவதை మన குறிக்கிறது. దర్శనము నూతన The పరచబడవలెను. vision of the coming of the Lord. கர்த்தருடைய வருகையை பற்றியதான தரிசனம். ప్రభు రాకడను గురించిన దర్శనము. The vision of the inheritance God is preparing for us. தேவன் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற சுதந்திரத்தை பற்றிய தரிசனம். దేవుడు సిద్ధపరచున్న స్వాస్థ్యమును గూర్చిన దర్శనము. The vision about New Jerusalem and Zion. புதிய எருசலேமை பற்றிய சியோனை பற்றிய தரிசனம். నూతన యెరూషలేము సియోనులను గూర్చిన దర్శనము. Yes, as we renew, we can press forward. ஆகவே நாம் இவைகளை பெற்றுக்கொண்டு முன்னேறி செல்ல வேண்டும். మనము వీటిని పొంది నూతన పరచబడి ముందుకు కొనసాగవలెను. Our vision must be bright. நம்முடைய தரிசனம் எப்போதும் தெளிவாய் பிரகாசமாய் இருக்க మన வேண்டும். దర్శనము ప్రకాశించబడవలెను. If your vision has been dimmed, even this morning the Lord wants to renew your vision. நம்முடைய தரிசனம் மங்கி போயிருக்கும் என்றால் இந்த காலையிலே கர்த்தர் நம்முடைய தரிசனத்தை மறுபடியும் பிரகாசிக்க మన விரும்புகிறார். యొక్క దర్శనము తగ్గిపోయిందంటే ఈ ఉదయ కాలమందే దేవుడు మన దర్శనమును నూతన పరచును. Next, he was also given wine. அது மாத்திரமல்ல, அவனுக்கு திராட்சரசம் கொடுக்கப்பட்டது. వారికి ద్రాక్షరసం ఇవ్వబడిన. So that all the faintings may leave us. இங்கே விடாய்த்து போன அனுபவங்கள் எல்லாம் நீங்கும்படியாக అలసటలు తీర్చబడుటకై. Wine speaks about the joy of the Holy Ghost. இங்கே திராட்சரசம் பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தை குறிக்கிறது. ద్రాక్షరసం అంటే పరిశుద్ధాత్మ సంతోషము. As we read in Ephesians 5th chapter, எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறது போல, ఎఫెసీ 5వ అధ్యాయము in verse 18, let us not be drunk with wine wherein is excess, but let us be filled with the Spirit. இங்கே நாம் துன்மார்க்கத்துக்கு ஏதுவான மதுபான வெறியினால் நிரப்பப்படாமல் ஆவியினால் நாம் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మనము మద్యపానముతో నింపబడక ఆత్మతో నింపబడవలెను. Not the joys of the world, but the joy of the Holy Ghost. உலகத்தின் சந்தோஷத்தினால் அல்ல, பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தினால் நாம் நிரப்பப்பட வேண்டும். లోక సంతోషములు కాదు, పరిశుద్ధాత్మ సంతోషమే కావలెను. And when we are filled with the joy of the Holy Ghost, we are strengthened. பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தினால் நாம் நிரப்பப்படும் பொழுது நாம் பலப்படுத்தப்படுகிறோம். పరిశుద్ధాత్మ సంతోషంతో నింపబడినప్పుడు బలము కలుగును. And God knows our need. That's why He is sending the rain of the Holy Spirit in our midst. தேவனுக்கு நம்முடைய தேவை தெரியும். ஆகவேதான் நம்முடைய மத்தியில் இந்த பரிசுத்தாவின் மழையை அவர் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు మన అవసరతలను ఎరిగి ఉన్నాడు కనుకనే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కుమ్మరింపును కలుగజేయుచున్నాడు. From the beginning of our convention, we were able to taste the outpouring of the Holy Spirit in our midst. நம்முடைய கன்வென்ஷனுடைய ஆரம்பத்திலிருந்தே பரிசுத்தாவின் பெருமாரியை நாம் ருசிக்க கூடியதாக இருக்கிறது. కన్వెన్షన్ యొక్క ప్రారంభం నుంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క గొప్ప వర్షమును అనుభవించున్నాము. All your faintings has been removed. எல்லா விடாய்த்து போன அனுபவங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படுகிறது. అలసటలు తీర్చబడును. Yes, we can press forward towards the coming of the Lord. ஆம், கர்த்தருடைய வருகையை நோக்கி நாம் முன்னேறி செல்லலாம். ప్రభు రాకడ కొరకై ముందుకు కొనసాగగలము. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. And thirdly, மூன்றாவதாக మూడవదిగా God blesses us according to His long suffering.
தேவன் அவருடைய நீடிய பொறுமையின்படி அவர் நம்மை போஷித்து நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார். దేవుడు తన దీర్ఘ శాంతమును బట్టి మనల్ని పోషించి ఆయన మనల్ని నూతనపరచును. As we read in 1 Peter 3rd chapter, 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறது போல, మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయంలో in verse 21 the Lord says, 21ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், 21వ వాక్యములో చూస్తున్నాం, God is long suffering. தேவன் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். దేవుడు దీర్ఘ శాంతము గలవాడు. Why is he long suffering? அவர் ஏன் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் ఆయన இருக்கிறார்? ఎందుకు దీర్ఘ శాంతముతో ఉన్నాడు? So that none may perish. ஒருவனாகிலும் கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்காக. ఎవడును నశించుట ఇష్టము లేదు. He wants all men to be saved. எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். మనుషులందరూ రక్షించబడవలెను. He wants all men to come to the knowledge of the truth. எல்லாரும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடைய வேண்டும் என்றும் அவர் விரும்புகிறார். జనులందరూ సత్యమును గూర్చిన గ్రహింపును పొందవలెను. He wants all men to be ready for the coming of the Lord. எல்லா மனுஷரும் கர்த்தருடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். జనులందరూ ప్రభు రాకడకు సిద్ధపడవలెను. For that purpose the Lord is long suffering. அதற்காக கர்த்தர் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். కనుకనే దేవుడు దీర్ఘ శాంతముతో ఉన్నాడు. 2 Peter 3rd chapter verse 9. 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். 2 పేతురు 3వ అధ్యాయం 9వ So వాక్యం. God is waiting, the Lord Jesus is still waiting so that all may come to the right place. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் தாமதித்துக் கொண்டிருப்பதனுடைய காரணம் எல்லாரும் ஒரு சரியான இடத்தில் திரும்பி வரும்படியாகத்தான். అందరూ తిరిగి రావాలననే దేవుడు ప్రభు రాకడ ఆలస్యమవుతూ ఉన్నది. And as an example, when we look at the man in Luke chapter 10, இதற்கு உதாரணமாக லூக்கா சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு மனுஷனை நாம் பார்க்கலாம். ఉదాహరణకు లూకా 10వ అధ్యాయంలో ఒక మనుషుడిని చూస్తున్నాము. read verse 30 to இயேசு 30ஆம் வசனத்தில். இயேசு பிரதித்திரமாக, ஒரு மனுஷன் எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போகையில் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டான். அவர்கள் அவன் வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு அவனை காயப்படுத்தி குற்றுயிராக விட்டு போனார்கள். And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. Here we see how this man was dwelling in Jerusalem. இங்கே இந்த மனுஷன் விதமாக எருசலேமில் இருந்து வந்தான் என்று காண்கிறோம். ఈ మనుషుడు యెరూషలేములో నుండి వచ్చున్నాడు. He was enjoying the presence of God. அவன் தேவ சமூகத்தை அங்கே அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான். దేవుని సాన్నిధ్యమును అనుభవించినవాడు. Enjoying the fellowship of the saints. பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான். పరిశుద్ధుల ఐక్యతను అనుభవించినవాడు. He had the hope of inheritance in his life. தன்னுடைய ஜீவியத்தில் தேவன் தனக்கு வைத்திருக்கிற சுதந்திரத்தை பற்றிய நம்பிக்கையுள்ளவனாக இருந்தான். దేవుడిచ్చిన స్వాస్థ్యమును గూర్చిన నిరీక్షణతో ఉన్నవాడు. But all of a sudden something has happened. ஆனால் சடுதியாக ஒரு காரியம் சம்பவித்தது. హఠాత్తుగా ఒక కార్యం జరిగింది. He was attracted by Jericho. அவன் எரிகோவினாலே கவர்ந்து இழுக்கப்பட்டான். ఎరుకో చేత ఆకర్షించబడి ఉన్నాడు. We know that Jericho was a cursed city. எரிகோ என்பது சபிக்கப்பட்ட ஒரு பட்டணம் என்று தெரியும். ఎరికో శాపగ్రహితమైన పట్టణం. All things in Jericho are cursed. எரிகோவில் காணப்படுகிற எல்லாம் சபிக்கப்பட்டவைகள். ఎరికోలో ఉన్నవన్నీ శపించబడినవే. Now his eyes have fallen upon Jericho. இப்பொழுது அவனுடைய கண்கள் எரிகோவின் மேல் பதிக்கப்பட்டது. వాని కన్నులు ఎరికో మీద కేంద్రీకరించబడిన. Little by little he is losing the experience of Jerusalem. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த எருசலேமின் அந்த அனுபவங்களை அவன் இழந்து போகிறான். కొంచెం కొంచెముగా యెరూషలేము అనుభవములు పోగుతున్నవి. And one day he made up his mind to leave Jerusalem. இப்பொழுது எருசலேமை விட்டு போகும்படியாக ஒரு நாள் அவனுடைய மனதில் தீர்மானித்து விட்டான். చివరగా యెరూషలేమునే వదిలిపెట్టవాలని తీర్మానించి ఉన్నాడు. There he is going towards Jerusalem, towards Jericho. இப்பொழுது அவன் எரிகோவை நோக்கி போகிறான். యెరికోకు వెళ్ళుచున్నాడు. And the thieves fell upon him. அப்பொழுது அவன் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டுக் கொண்டான். దొంగల చేత చిక్కబడెను. They stripped him of his raiment. அவர்கள் அவனுடைய வஸ்திரத்தை உரிந்து கொண்டார்கள். వాడి యొక్క వస్త్రములను తీసివేసి They wounded him, departed, leaving him half dead. அவனை காயப்படுத்தி குற்றுயிராக அவனை விட்டுவிட்டு போனார்கள். గాయపరిచి కొర ప్రాణముతో వదిలిపెట్టి వెళ్ళి ఉన్నారు. And there he is lying where nobody could help him. இங்கே தனக்கு ஒருவரும் உதவி செய்ய முடியாத நிலையில் அவன் கிடக்கிறான். వాడు ఇప్పుడు పడిపోయి ఉన్నాడు. ఎవరునూ సహాయం The చేయటం priest లేదు. could not help him. ஆசாரியன் அவனுக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. యాజకులు సహాయం The చేయలేదు. Levite could not help him. லேவியனும் அவனுக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. లేవీయులు సహాయం చేయలేదు. He thought that this priest and Levite could help him in this situation. இந்த சூழ்நிலையில் அந்த லேவியன் தனக்கு உதவி செய்வான் என்று அவன் எதிர்பார்த்தான். ఆ పరిస్థితుల్లో లేవీయులు వచ్చి సహాయం చేయదురని తలంచెను. He thought the priest could help him.
ஆசாரியன் தனக்கு உதவி செய்வான் என்று அவன் நினைத்தான். యాజకులు వచ్చి సహాయం చేదురని ఎదురు చూశారు. But they could not help him. ஆனால் அவர்களுக்கோ அவனுக்கு உதவி செய்ய முடியவில்லை. వారు సహాయం చేయలేకపోయారు. And there we see the Lord coming in the form of a Samaritan. இங்கே கர்த்தர் ஒரு நல்ல சமாரியனுடைய உருவத்தில் வருகிறதை பார்க்கிறோம். ప్రభు అయితే మంచి సమరయుని వలె వచ్చి సహాయం చేశాను. We read that he had compassion on him. அவனை கண்டு மனதுருகினான் என்று நாம் படிக்கிறோம். వాడి మీద జాలి పడెను. Yes, the Samaritan was compassionate towards him. இந்த சமாரியன் மேல் மனதுருக்கம் உள்ளவனாக இருக்கிறான். அவனோ ఈ సమరయుడు జాలి గలవాడు. And he never thought a Samaritan could help him. ஒரு சமாரியன் வந்து தனக்கு உதவி செய்வான் என்று அவன் ஒருபோதும் சிந்திக்கவில்லை. ఒక సమరయుడు వచ్చి తన ఎడల జాలి పడునని ఎదురు చూడలేదు. But the Lord is coming in the form of a Samaritan. ஆனால் கர்த்தர் தாமே நல்ல சமாரியனுடைய உருவத்தில் தோற்றத்தில் வருகிறார். ప్రభు అయితే సమరయుడు వలె వచ్చి జాలి పడుచున్నాడు. Perhaps he would have thought the Lord should come like a good shepherd. அவன் ஒருவேளை கர்த்தர் ஒரு நல்ல மேய்ப்பனாக வருவார் என்று எதிர்பார்த்திருக்க கூடும். ప్రభు ఒక మంచి కాపురం వలె వచ్చునని వాడు తలంచి ఉండవచ్చును. But he came in the form of a Samaritan. ஆனால் ஒரு நல்ல சமாரியனுடைய உருவத்தில் தான் அவர் வந்தார். ఆయనైతే సమరయుడి వలె వచ్చి ఉన్నాడు. And we know the Samaritans are not accepted by the Jews. யூதர்கள் சமாரியர்களை அங்கீகரிப்பதில்லை என்று நாம் அறிவோம். యూదులు సమరయులను అంగీకరించరు. And here God is coming in the form of that rejected Samaritan. இங்கேயோ புறக்கணிக்கப்பட்டதான அந்த சமாரியனுடைய தோற்றத்தில் கர்த்தர் வந்தார். ఇక్కడైతే తృణీకరించబడిన సమరయుని వలె దేవుడు ప్రభు ఆయన ఎదుకు వచ్చి ఉన్నాడు. The Samaritan found him naked. இந்த சமாரியன் வந்த பொழுது அவன் குற்றுயிராய் வஸ்திரம் இல்லாமல் இருக்கிறதை கண்டார். సమరయుడు వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి దిగంబరుడుగా ఉండడం చూసెను. And found him wounded. அவன் காயப்பட்டவனாய் இருக்கிறதை கண்டார். గాయపరచబడిలో చూసి ఉన్నాడు. The word of God says he bound his wounds. வேதவசனம் சொல்கிறது அவனுடைய காயங்களை அந்த சமாரியன் கட்டினான் என்று படிக்கிறோம். సమరయుడు వాని యొక్క గాయములను కట్టి ఉన్నాడు. Yes, the help came from a place where he could not expect one. அவன் ஒரு காலம் எதிர்பார்த்திராத ஒரு இடத்திலிருந்துதான் இப்பொழுது அவனுக்கு சகாயம் வந்தது. తాను ఎదురు చూడనట్టు ఆ యొక్క స్థలం నుండే సహాయం వచ్చి ఉన్నది. Yes, you may be like that wounded person. நீ ஒருவேளை அந்த காயப்பட்ட மனுஷனை போல இருக்கலாம். నీ ఒకవేళ గాయపరచబడిన వ్యక్తి వలె ఉండవచ్చు. You have tried all the helps but all have failed. பல விதங்களிலும் முயற்சி செய்து பார்த்து எல்லாவற்றிலும் தோல்வியை நீ சந்தித்திருக்கிறாய். పలు విధములుగా ప్రయత్నించి అపజయం పొంది ఉండవచ్చును. All the sources of help that you were having have not helped you. உனக்கு உதவி செய்யும்படியாக இருந்தான எல்லா முகாந்திரங்கள் மூலமாக உனக்கு உதவி கிடைக்கவில்லை. నీవు సహాయం దొరకనని ఎదురు చూసావే ఆ స్థితిలో ఎక్కడ సహాయం లేదు. But here the Lord is coming in an unexpected manner. ஆனால் இங்கே கர்த்தர் எதிர்பார்த்திராத ஒரு விதத்தில் வருகிறார். ప్రభు అయితే ఎదురు చూడని స్థితిలో వచ్చుచున్నాడు. That is because God knows you. ஏனென்றால் தேவன் உன்னை அறிந்திருக்கிறார். ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను ఎరిగి God ఉన్నాడు. knows your state. தேவனுக்கு உன்னுடைய நிலைமை தெரியும். నీ స్థితిని ఎరిగి ఉన్నాడు. And he bound his wounds and poured in oil and wine. இங்கே அவன் காயங்களை கட்டி எண்ணெயும் திராட்சரசத்தையும் வார்த்தான். వాని గాయములను కట్టి నూనెను ద్రాక్షారసమును పోసెను. Here what does that oil show? இங்கே என்ன இதை காண்பிக்கிறது? ఇక్కడ నూనె దేన్ని చూపుతున్నది? Oil speaks about the correction that comes in our life. இந்த எண்ணெய் என்பது நம்மிடத்தில் வரக்கூடிய திருத்தப்படுகிறதை காண்பிக்கிறது. ద్రాక్షారసం అనేది నూనె అనేది మన జీవితంలో సరిదిద్దపడటం చూపుతున్నది. Psalms 141 verse 5 says, let the righteous smite me and it shall be like ointment. 141 சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்திலே நீதிமான் தயவாயினை குற்றட்டும் அது எனக்கு என்னுடைய தலைக்கு எண்ணெய் போல இருக்கும். 141వ కీర్తన 5వ వాక్యములో నీతిమంతుడు నన్ను కొట్టినను అది నాకు తైలముగా నూనెగా మార్చున్నది. Yes, God is correcting our lives. ஆம், தேவன் நம்முடைய ஜீவியங்களை சரிப்படுத்துகிறார். దేవుడు మన జీవితములను సరిదిద్దుచున్నాడు. The Lord corrected him earlier in other ways but he would not listen. தேவன் ஏற்கனவே வேறு சில விதங்களில் அவனை திருத்தினார், ஆனால் அதை அவன் கவனிக்கவில்லை. దేవుడు ముందుగానే పలు విధములుగా సరిదిద్దును గ్రహించలేకపోయినాడు. But now in the form of a Samaritan the Lord is correcting him. ஆனால் இப்பொழுது ஒரு நல்ல சமாரியனுடைய உருவத்தில் வந்து அவனை திருத்துகிறார். ఇప్పుడైతే మంచి సమరుడి వలె వచ్చి సరిదిద్దుచున్నాడు. And earlier if a Samaritan has corrected him he would not have accepted that help.
ஏற்கனவே இந்த சமாரியனாக வந்து அவனை அவர் திருத்தி இருப்பார் என்றால் அவன் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டான். ముందుగానే సమరయుడుగా వచ్చి సరిదిద్దితే అంగీకరించి ఉండకపోవచ్చును. He would have rejected that Samaritan. அந்த சமாரியனை அவன் புறக்கணித்து தள்ளி இருந்திருப்பான். ఈ సమరయుణ్ణి తృణీకరించి ఉండవచ్చును. But now he has got no other way. இப்பொழுது அவனுக்கு வேறு வழியே இல்லை. ఇప్పుడైతే వేరు మార్గం లేదు. The Lord has cornered him to one place. தேவன் அவனை ஒரு காலத்தில் கனப்படுத்தி வைத்திருந்தார். Cornered him in a place. இப்பொழுது தேவனை அவர் ஒரு மூலையிலே தள்ளிவிட்டார். ఇప్పుడు ఒక మూలకు నెట్టి ఉన్నాడు. Therefore he's got no other way but to accept this help that comes from the Samaritan. ஆகவே இந்த நல்ல சமாரியனிடத்திலிருந்து வருகிறதான சகாயத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு வழி இப்பொழுது அவனுக்கு இல்லை. ఈ మంచి సమరయుని నుండి వచ్చే సహాయమును అంగీకరించటమే తప్ప వేరు మార్గమే లేదు. He was able to accept that correction. இந்த திருத்துதலை இப்பொழுது அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். ఈ సరిదిద్దుటను అంగీకరించే తీరవలెను. Next we read he poured in wine. அதன் பின்பு திராட்சரசத்தை வார்த்தான் என்று படிக்கிறோம். ఇప్పుడు ద్రాక్షరసం పోసి ఉన్నాడు. Earlier we saw they were drinking wine and eating the grapes. இதற்கு முன்பாக திராட்சரசத்தை குறித்து அவன் திராட்சை பழங்களை in the previous experiences we see we were drinking and eating that grapes. இதற்கு முன்பாக நாம் கவனித்த அனுபவங்களில் நாம் திராட்சை பழத்தை புசிப்பதையும் திராட்சரசத்தை குடிப்பதையும் பற்றி கவனித்தோம். ఇంతకు ముందైన అనుభవంలో ద్రాక్షరసమును త్రాగటము తినటము చూసి ఉన్నాము. But here we see the wine is poured into the wound. ஆனால் இப்பொழுதோ இங்கே இந்த திராட்சரசமுடைய காயங்களில் ஊற்றப்படுகிறது. ఇప్పుడు ద్రాక్షరసము గాయముల్లో పోయబడుచున్నది. What does that show? அது எதை காண்பிக்கிறது? దేని చూపుచున్నది? A work of cleansing. ஒரு சுத்திகரிப்பின் வேலையை காண்பிக்கிறது. పరిశుద్ధపరచబడే క్రియ. If you read in Genesis 49 verse 11, ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் ఆదికాండము 49:11వ వాక్యం. there we read about experience of Judah. இங்கே யூதாவின் அனுபவத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். యూదా అనుభవమును చూస్తున్నాం. He is washing his garments and washing his clothes in grapes and in wine. அவன் திராட்சரசத்தை தன் வஸ்திரத்தையும் திராட்சை பழங்களின் ரத்தத்தை தன் அங்கியையும் துவைக்கிறான். వాడు ద్రాక్షరసములో తన వస్త్రములను ఉతుకుకొనుచున్నాడు. What does this show? இது எதை காண்பிக்கிறது? దేన్ని చూపుచున్నది? The cleansing of the inner man and the cleansing of the actions. நம்முடைய உள்ளான மனுஷனுடைய சுத்திகரிப்பு வெளியரங்கமான கிரியைகளுடைய சுத்திகரிப்பு அதை காண்பிக்கிறது. మన అంతరంగ మనుషుని క్రియల శుద్ధీకరణ చూపుచున్నది. And in Psalms 19 verse 14 we read 19ஆம் சங்கீதம் 14ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது 19వ కీర్తన 14వ వాక్యం. let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to thee, O my God. என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளும் என்னுடைய இதயத்தின் தியானமும் தேவனுக்கு முன்பாக அங்கீகரிக்கப்படுவதாக. నా దేవా నా నోటి మాటలు హృదయ ధ్యానములు మీకు అంగీకారముగా ఉండును గాక. And he had to put him on his beast. இப்பொழுது அவன் சுய வாகனத்தின் மேல் அவனை ஏற்றிக்கொண்டான். తన సొంత వాహనం మీద ఎక్కించి ఉన్నాడు. This beast is normally a donkey or an ass. இங்கே ஒரு எழுத்தின் பிரகாரம் ஒரு கழுதை அது காண்பிக்கவில்லை. ఒక గాడిదను అది చూపుతున్నది. Normally this man would not be too happy to go on that beast. ஏனென்றால் சாதாரணமாக இந்த மனுஷன் அந்த மிருகத்தின் மேல் போக அவன் விருப்பப்பட்டிருக்க மாட்டான். సాధారణంగా వ్యక్తి ఆ గాడిద మీద ఎక్కి వెళ్ళటానికి ఇష్టం ఉండదు. He would have asked the shepherd to carry him on his shoulders as he did to the lost sheep. அவர் அந்த மேய்ப்பனானது தன்னுடைய தோளில் சுமந்து கொண்டது போல, காணாமல் போன ஆட்டை சுமந்து கொண்டு போனது போல மேய்ப்பன் தன்னை தன்னுடைய தோளில் மேல் சுமந்து கொண்டு போக வேண்டும் என்று அவர் விரும்பி இருப்பார். ఒక కాపరి తన గొర్రెను మెడ భుజం మీద వేసుకొని వెళ్ళే విధంగా తన్ను కూడా మోసుకొని పోవాలని తలచి ఉండవచ్చు. But here the Lord did not come as a shepherd. ஆனால் இங்கே கர்த்தரோ ஒரு மேய்ப்பனை போல வரவில்லை. ప్రభు అయితే కాపరిగా రాలేదు. The Lord did not carry him on his shoulders. கர்த்தர் இங்கே அவனை தன்னுடைய தோளில் சுமந்து கொண்டு போகவில்லை. ఆయన వానిని భుజం మీద మోసుకొని పోలేదు. What's the reason? காரணம் என்ன? కారణం ఏమిటి? This man is a man who is grown in his spiritual life. இந்த மனுஷன் தன்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் வளர்ச்சி அடைந்திருந்த ஒரு மனுஷன். వీడైతే ఆత్మీయ జీవితంలో అభివృద్ధి పొందినవాడు. Now God's dealing is different from dealing with a new person. ஆகவே ஒரு புதிய மனுஷனிடத்தில் தேவன் நடைபெறுகிறதை பார்க்கலும் இந்த மனுஷனோடு தேவன் நடைபெறுகிற விதம் முற்றிலும் வித்தியாசமானது. క్రొత్త మనుషుని కంటే ఈ మనుషుని యొక్క జీవితంలో ప్రభు వేరే విధముగా ఆయనకు నడిపించున్నాడు. He was put upon that beast. அவன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றப்பட்டான். ఆ యొక్క మృగం వాహనం మీద ఎక్కించి ఉన్నాడు. Spiritually, what is the name of that beast? ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக அந்த மிருகத்தின் பெயர் என்ன? ఆత్మీయముగా ఆ యొక్క మృగానికి ఏమిటి పేరు? Humility. தாழ்மை. తగ్గింపు. Yes, he has to go on that humility in order to reach the presence of God. தேவ சமூகத்தில் மறுபடியும் அவன் போய் சேர்வதற்காக தாழ்மை என்கிற வாகனத்தின் மேல் தான் அவன் இப்பொழுது பிரயாணம் செய்ய வேண்டும். దేవుని సంధినాదంలో చేరుటకు గాను
తగ్గింపు అనే ఆ వాహనములో వెళ్ళవలెను. Yes, some of us are refusing to get on to that beast. நம்மளுக்குள்ள சிலர் அந்த வாகனத்தின் மேல் ஏற நம்ம விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறோம். మనమైతే ఆ యొక్క వాహనం ఎక్కడానికి ఇష్టం లేదు. The Lord is there. We are telling the Lord, Lord, you must bring me like this, bring me like that. நாம் கர்த்தரிடத்தில் ஆண்டவரே இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று நாம் அவரிடத்தில் சொல்கிறோம். దేవా నన్ను ఈ విధముగానే మీరు తీసుకొని రావాలని కోరుచున్నాము. But the Lord has brought only one wagon, and that's the beast. ஆனால் தேவன் ஒரே ஒரு வாகனத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார், அதுதான் அந்த மிருகம். ప్రభు మన కొరకై తెచ్చిన వాహనం ఒకటే, అదే ఆ యొక్క మృగము. Unless you travel on that beast, you cannot be revived, you cannot be restored. அந்த மிருகத்தின் மேல் பிரயாணம் நீ செய்யாவிட்டால் நீ மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கப்பட முடியாது, மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு திருப்பி கொண்டு வரப்பட முடியாது. ఆ మృగము ఎక్కకపోతే ప్రభు యొక్క సన్నిధానములో నీవు చేరలేవు. There he was brought into a inn. இப்பொழுது அவன் ஒரு சத்திரத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டான். ఆ వ్యక్తిని సత్రములోనికి తెచ్చి He ఉన్నాడు. was brought in under the care of the innkeeper. அங்கே சத்திரக்காரனுடைய பராமரிப்பிற்குள் அவன் கொண்டு வரப்பட்டான். సత్రపు వాని యొక్క పరామర్శలోనికి తెచ్చి ఉన్నాడు. The innkeeper speaks about the Holy Spirit and the servants of God. இங்கே இந்த சத்திரக்காரன் என்பது பரிசுத்த ஆவியானவரையும் தேவ ஊழியர்களையும் காண்பிக்கிறது. సత్రపు వాడంటే పరిశుద్ధాత్ముని దైవ సేవకులను చూపుతున్నది. And here we see he was left in the care of the innkeeper. இப்பொழுது அவன் அந்த சத்திரக்காரனுடைய பொறுப்பில் ஒப்படைக்கப்படுகிறான். ఆ సత్రపు వాని యొక్క బాధ్యతలోనికి అప్పగించబడి ఉన్నాడు. And the innkeeper was given 2 pence. இந்த சத்திரக்காரனிடத்தில் 2 காசுகள் கொடுக்கப்பட்டன. ఈ సత్రపు వానికి 2 నాణెములు ఇవ్వబడెను. So that he could not only heal this person, இந்த மனுஷனை சரியாக கவனித்துக் கொள்வதற்காக, not only to heal the person, இந்த மனுஷனை சுகமாக்குவதற்காக மாத்திரமல்ல, ఈ వ్యక్తిని స్వస్థపరచుటకు మాత్రమే కాదు, but to make this man perfect. இந்த மனுஷனை பூர்ணனாக மாற்றுவதற்காக, సంపూర్ణునిగా చేయుటకు. And what is the 2 pence that is given to that innkeeper? அந்த சத்திரக்காரனிடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த 2 பணம் எதை காண்பிக்கிறது? సత్రపు వానికి ఇవ్వబడిన ఆ 2 నాణెములు దేనారములు దేని చూపుతున్నది? Grace and truth. கிருபையும் சத்தியத்தையும் காண்பிக்கிறது. కృపయు సత్యము. As we read in John the Gospel chapter 1 verse 14, யோவான் சுவிசேஷம் 1 அதிகாரம் 14 வசனத்தில் நாம் படிக்கிறது போல, యోహాను 1:14 the grace and truth is able to bring us to the very glory of the Son of God. கிருபையும் சத்தியம் தேவகுமாரனுடைய அதே மகிமைக்கு நம்மை கொண்டு போக வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது. కృప సత్యములు దేవుని కుమారుని యొక్క అదే మహిమలోనికి మనల్ని తెచ్చును. Dear child of God, not only you must be healed, not only you must be restored, not only you must be revived, you must come to that perfect glory of the Son of God. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ சுகமாக்கப்படுவதும் நீ மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவதும் முந்தின நிலைமைக்கு திருப்பி கொண்டு வரப்படுகிறது மாத்திரம் போதாது, தேவகுமாரனுடைய அதே நிலைமைக்கு நீ வளர்ந்து நீ பூரணமாக்கப்பட வேண்டும். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మీరు స్వస్థతను నూతన పరచబడుటను జీవమును పొందుట మాత్రమే కాదు, దేవుని కుమారుని సంపూర్ణతలోనికి రావాలను. Yes, the good Samaritan has come in search of you. அதற்காகவே நல்ல சமாரியன் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறார். దాని కొరకే సమరయుడు నిన్ను వెదకి వచ్చి ఉన్నాడు. Surrender your life in the hands of that Samaritan. இந்த சமாரியனுடைய கைகளில் உங்களை நீங்கள் சமர்ப்பியுங்கள். సమరయుని యొక్క చేతికి నిన్ను సమర్పించుకొనుము. Give up all your pride and all your greatness and humble yourself. உங்களுடைய எல்லா மேன்மை பாராட்டுதலையும் உங்களுடைய புலம்பலை எல்லாம் தள்ளிவிட்டு உங்களை தாழ்த்துங்கள். మీ యొక్క గర్వమును శ్రేష్ఠతలను వదిలిపెట్టి తగ్గించుకొనండి. Then the Lord will restore you. அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களை மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு திருப்பி கொண்டு வருவார். అయితే పాత స్థితికి దేవుడు నిన్ను తెచ్చును. Then the Lord will revive you. அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். దేవుడు నిన్ను జీవింపజేయును. The Lord will make you ready for His kingdom and glory. கர்த்தர் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய மகிமைக்கும் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துவார். ప్రభు తన రాజ్యమునకు తన యొక్క మహిమకు సిద్ధపరచును. And finally, கடைசியாக చివరగా God blesses us according to our desire. நம்முடைய வாஞ்சைக்கு ஏற்றபடி தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். మన వాంఛకు తగిన విధముగా మనలను ఆయన If ఆశీర్వదించును. you don't have a desire, God cannot bless you. நமக்கு வாஞ்சை விருப்பம் இல்லாவிட்டால் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியாது. మనకు వాంఛ లేకపోతే ఆశీర్వాదము లభించదు. As the psalmist says, சங்கீதக்காரன் சொல்கிறது போல, కీర్తనకర్త చెప్పుచున్నాడు. Psalms 107 verse 9. 107 சங்கீதம் 9 வசனம், 107 కీర్తన 9 వాక్యం. அவருடைய கிருபையின் நிமித்தமும் மனுபுத்திரருக்கு அவர் செய்கிற அதிசயங்களின் நிமித்தமும் அவரை துதிப்பார்களாக. For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. For He satisfieth the longing soul. அவர் வாஞ்சியுள்ள ஆத்மாவை திருப்தியாக்குகிறார்.
ఆశగల ప్రాణమును ఆయన తృప్తిపరుచున్నాడు. And he filleth the hungry soul with goodness. பசியுள்ள ஆத்மாவை நன்மையினால் நிரப்புகிறார். ఆకలి కొన్న వాని ప్రాణమును మేలుతో నింపుచున్నాడు. Yes, we must have a longing. நமக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சையும் தாகமும் இருக்க வேண்டும். మనలో వాంఛ ఉండవలెను. We must have a hunger and thirst. நமக்கு பசியும் தாகமும் இருக்க வேண்டும். మనకు ఆకలి దప్పిక ఉండవలెను. When we read in Isaiah 41 verse 17, ஏசாயா 14 அதிகாரம் 41 அதிகாரம் 17 வசனத்தை படித்தால், యెషయా 41:17లో, when the poor and needy seek water, I will hear them. சிறுமியும் எளிமையுமானவர்கள் தண்ணீரை தேடி வரும்பொழுது நான் அவர்களுக்கு செவி கொடுப்பேன். దీనులైన వారు ఆకలి దప్పికలతో ఉంటే నేను వారి యొక్క మొరను ఆలకించుదును. Yes, we must understand that we are poor and needy. நாம் தான் அந்த சிறுமியும் எளிமையுமானவர்கள் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். మనమే ఆ విరిగి నలిగినట్టి దీన స్థితిలో ఉన్నవారమని ఎరిగి ఉండవలెను. When we understand we are poor and needy, there will be a great thirst to receive the goodness from the Lord. நாம் சிறுமியும் எளிமையுமானவர்கள் என்கிறதை உணரும் பொழுது கர்த்தருடைய தந்தை எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெரிய வாஞ்சியும் தாகம் நமக்குள் உண்டாகும். మనము దీనులము నిరుపేదలమనే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అది గ్రహించితే మనలో తగ్గింపు కలుగును. That's why in Proverbs 27 verse 7, ஆகவேதான் நீதிமொழிகள் 27 அதிகாரம் 27 வசனத்தில், సామెతలు 27వ అధ్యాయం 27వ వాక్యం, 27 verse 7 says, the full soul loatheth in honeycomb, but to the hungry soul every bitter thing is sweet. 27 அதிகாரம் 27 வசனத்தில், திருப்தி அடைந்தவன் தேன் கூட்டையும் மிதிப்பான், பசியுள்ளவனுக்கோ கசப்பான பதார்த்தங்களும் தித்திப்பாயிருக்கும். 27వ అధ్యాయం 7వ వాక్యము, కడుపు నిండిన వాడు తేనె పట్టును ఇన్ను త్రొక్కివేయును, ఆకలి కొన్న వానికి చేదు వస్తువులైనను తీయగా ఉండదు. Here we read about a hungry soul. இங்கே பசியுள்ள ஆத்மாவை குறித்து படிக்கிறோம். ఆకలి కొనిన వాడిని గురించి చదువుతున్నాం. Yes, what did the Lord say? இங்கே கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்? ప్రభు ఏం చెప్పుచున్నాడు? In Matthew chapter 5 verse 6, what did Jesus say? மத்தேயு சுவிசேஷம் 5 அதிகாரத்தில் இயேசு என்ன சொன்னார்? మత్తయి 5వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడు? In verse 6 he says, hunger and thirst after righteousness. நீதியின் மேல் பசியும் தாகம் உள்ளவர்களை குறித்து சொல்கிறார். నీతి మీద ఆకలి దప్పులు కలిగిన వారిని గురించి చెప్పినాడు. Yes, when we have the hunger and thirst after God's righteousness, then we see God will be feeding us with His goodness. நாம் தேவனுடைய நீதியின் மேல் நமக்கு பசியும் தாகமும் இருக்கும் என்றால் தேவன் நம்முடைய வாஞ்சையை கண்டு நம்மை போஷிப்பார். దేవుని నీతిని బట్టి గురించి ఆకలి దప్పులు ఉంటే నిశ్చయముగా ఆయన తీర్చును. And in this righteousness we see not only righteousness, holiness is also included. இங்கே நீதி கவனிக்கும்போது நீதி மாத்திரமல்ல, பரிசுத்தமும் அதோடு சேர்ந்து இருக்கிறது. నీతి మాత్రమే కాదు, పరిశుద్ధత కూడా దానితో చేర్చబడవలెను. That's why we are told to be renewed in His righteousness and holiness. ஆகவேதான் அவருடைய பரிசுத்தத்திலும் அவருடைய நீதியில் நாம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఆయన నీతి పరిశుద్ధతల యందు నూతన పరచబడవలెనని చెప్పబడి ఉన్నది. And what are things necessary for that? இதற்காக நமக்கு தேவையா இருக்கிற காரியங்கள் என்ன? దీని గురించి మనకు తెలియవలసిన కార్యములు ఏమిటి? Zechariah chapter 9 verse 17. சகரியா 9 அதிகாரம் 17 வசனம். జకరియా 9:17 వాక్యం. அவருடைய காருண்யம் எத்தனை பெரியது, அவருடைய சௌந்தரியம் எத்தனை பெரியது. தானியம் வாலிபரையும் புது திராட்சரசம் கன்னிகைகளையும் வளர்க்கும். For how great is His goodness and how great is His beauty. Corn shall make the young men cheerful and new wine the maids. So here we read how great is His beauty. இங்கே அவருடைய காருண்யம் எத்தனை பெரியது, அழகு எவ்வளவு பெரியது என்று படிக்கிறோம். వారి యొక్క క్షేమం అనేది ఎంత గొప్పగా ఉన్నది. That speaks about the beauty of holiness. இது பரிசுத்தத்தின் அலங்காரத்தை காண்பிக்கிறது. ఇది పరిశుద్ధ అలంకారం చూపుచున్నది. How great is His goodness. அவருடைய காருண்யம் நன்மை எவ்வளவு பெரியது. ఆయన యొక్క మేలు ఎంత That గొప్పది. speaks about God's righteousness. அது தேவனுடைய நீதியை குறிக்கிறது. అది దేవుని నీతిని చూపుచున్నది. These two things are necessary for us. இந்த இரண்டு காரியங்களும் நமக்கு அவசியம். ఈ రెండు కార్యములు మనకు అవసరము. And for that there we read about corn and new wine. இங்கே அதற்காக தானியமும் புது திராட்சரசமும் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். దాని కొరకై ధాన్యము ద్రాక్షారసము ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది. Young men speaks about growing in the righteousness of God. வாலிபர்கள் தேவனுடைய நீதியிலே வளர்வதை காண்பிக்கிறது. యవనస్తులంటే దేవుని నీతిలో ఎదుగునట్టు వారు. Maids or virgins speaks about growing in the holiness. கன்னிகைகள் என்பது பரிசுத்தத்தில் வளர்வதை காண்பிக்கிறது. యవన స్త్రీలనగా పరిశుద్ధతలో ఎదుగువారు. Yes, God is feeding us so that we may grow in the righteousness of God and in the holiness of God. நாம் தேவனுடைய நீதியிலும் தேவனுடைய பரிசுத்தத்திலும் வளரும்படியாக தேவன் நம்மோடு பேசுகிறார். మనము
పోషిக்கிறார். தேவன் நம்மை போஷிக்கிறார். మనము దేవుని యొక్క నీతిలోను పరిశుద్ధతలోను ఎదుగు నిమిత్తమై పోషించుచున్నాడు. According to this verse, we need corn in order to grow in the God's இந்த righteousness. வசனத்தின்படி நாம் தேவனுடைய நீதியில் வளர்வதற்கு நமக்கு தானியம் தேவையா இருக்கிறது. ఈ వాక్యానుసారముగా ధాన్య మూలముగానే నీతిలో ఎదుగగలము. What does this corn show? இந்த தானியம் எதை காண்பிக்கிறது? ధాన్యం అంటే దేన్ని చూపుతున్నది? The deeper teachings. ஆழமான போதனைகளை காண்பிக்கிறது. లోతైన బోధనలు. Hebrews 15th chapter. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம். Hebrews 5th chapter. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம். హెబ్రీ 5వ In అధ్యాయం verses 13 and 14 we read how the word of righteousness helps us to grow to perfection. நீதியின் வசனமானது பூரணத்துக்கு ஏதுவாய் நாம் வளர்வதற்கு எவ்விதமாய் உதவி செய்கிறது என்று 12 13 வசனங்களை நாம் படிக்கிறோம். 13 14 వాక్యములలో దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది ఏ విధముగా దేవుని నీతిలో మనలను పెంపొందింపు చేయుచున్నదో వ్రాయబడింది. We know that corn is a very raw material. Corn is a raw material. இந்த தானியம் என்பது அது புதுமையானது, அது ஒன்றும் பக்குவப்படுத்தப்படாத ஒரு பொருளா இருக்கிறது. ధాన్యం అంటే అది ముదురు పదార్థమై ఉన్నది. And you can't eat the raw material. நீங்கள் அந்த பக்குவப்படுத்தப்படாத பொருளை அப்படியே நீங்கள் சாப்பிட முடியாது. ఆ ముదురు పదార్థములను మనం తినలేము. It has to go through a process. அது சில முறைகள் வழியாய் போக வேண்டும். అవి దంచబడవలెను. Only then we can consume that corn. அதன் பின்புதான் தானியத்தை நாம் சாப்பிட முடியும். అప్పుడే ధాన్యమును తినగలము. In the same manner, அதே விதமாக అదే విధంగా we will be given deeper teachings. நமக்கு ஆழமான உபதேசங்கள் கொடுக்கப்படலாம். మనకు లోతైన ఉపదేశములు But ఇవ్వబడినప్పుడు it cannot turn out to be food in our lives unless we go through certain experiences. நாம் அப்படி சில அனுபவங்கள் வழியாய் போகாத பட்சத்தில் அவைகள் நம்முடைய ஆகாரமாக மாறுவதில்லை. మనము కొన్ని అనుభవముల మూలముగా వెళ్ళకపోతే అది మనకు ఆహారముగా మారలేదు. Unless we go through trials for the sake of that word of God, it cannot turn out to be food for us. நாம் கேட்டதான அந்த வேத வசனத்திற்கு ஏற்ற பரீட்சைகள் சோதனை வழியாய் நாம் கடந்து போகாவிட்டால் அந்த வேத வசனம் நம்முடைய ஆகாரமாய் மாறாது. మనం విన్న వాక్యమునకు తగిన విధముగా శోధనలో పరీక్షల మూలముగా వెళ్ళకపోతే అది మనకు ఆహారముగా మారదు. Therefore, let us go through any path the Lord takes us through, and let us grow in the righteousness of God. ஆகவே கர்த்தர் நம்மை கொண்டு போகிறதான எந்த பாதையிலும் சந்தோஷமாய் கடந்து சென்று இவ்விதமாய் தேவனுடைய நீதியிலே நாம் வளருவோமாக. దేవుడు మనలను నడిపినట్టు ప్రతి మార్గములో సంతోషముతో ముందు కొనసాగి దానిని మన ఆహారముగా మార్చుకుందాము. Next we have to grow in the deeper holiness. அடுத்தபடியாக ஆழமான பரிசுத்தத்தில் நாம் வளர வேண்டும். తరువాత లోతైన పరిశుద్ధతలో ఎదగవలెను. For that we need the wine. அதற்கு நமக்கு திராட்சை ரசம் வேண்டும். ద్రాక్షారసం అవసరము. Here wine speaks about the anointing that comes in our life. இங்கே திராட்சை ரசமானது நம்மேல் வருகிற அவருடைய அபிஷேகத்தை காண்பிக்கிறது. ఇక్కడ ద్రాక్షారసం అంటే మన మీదకు వచ్చే అభిషేకమును చూపుతున్నది. Again, wine is not seen in the plant, but it goes through a process and becomes wine. இவ்விதமாக திராட்சை ரசம் என்று சொல்லும் பொழுது அது அந்த செடியிலிருந்து நேரடியாய் வருகிறதில்லை. அது சில பழங்கள் சில பக்குவப்படுத்தப்பட்டு அதன் பின்புதான் அதிலிருந்து திராட்சை ரசத்தை நாம் பெறலாம். ద్రాక్షారసం అనగా అది నేరుగా చెట్టులో నుండి వచ్చినది కాదు. ఆ యొక్క ద్రాక్షరసం ద్రాక్ష పండ్లు నుండి తీయబడవలెను. The grapes have to go through the wine press and become wine. திராட்சை பழங்கள் ஆலையிலே கொண்டு போய் அவைகள் பிழிந்து எடுக்கப்படும் பொழுதுதான் திராட்சை ரசம் வரும். ద్రాక్ష పండ్లు పిండబడిన తర్వాతనే ఆ రసం వచ్చున్నది. So also the Lord takes us through afflictions and sufferings. இவ்விதமாகவே தேவன் நம்மை பாடுகள் நெருக்கங்களின் வழியாக கொண்டு போகிறார். ఈ విధముగా దేవుడు మనలను శ్రమలో కష్టములుగా నడిపించును. But in the midst of those sufferings and afflictions, the anointing helps us to go on victoriously. இந்த பாடுகள் நெருக்கங்கள் மத்தியிலே அபிஷேகமானது நாம் ஜெயகரமாய் செல்வதற்கு உதவி செய்கிறது. ఈ శ్రమలు శోధనల మూలముగా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు సహాయం చేస్తున్నాడు. Both these experiences are like battles in our life. இந்த இரண்டு அனுபவங்களுமே நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஒரு யுத்தம் போன்றதுதான். ఈ రెండు అనుభవాలు మన జీవితంలో యుద్ధములు లాంటివి. To receive the righteousness of God, to receive the higher holiness of God, we go through these battles. தேவனுடைய நீதியை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக, தேவனுடைய உன்னதமான பரிசுத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் இந்த யுத்தங்களின் வழியாய் போக வேண்டியிருக்கிறது. దేవుని నీతిని ఉన్నతమైన పరిశుద్ధతను పొందుటకు అది ఒక యుద్ధ రంగంలో వెళ్ళవలసి ఉన్నది. But the anointing and the word of God helps us to go through them and become victorious. ஆனால் தேவனுடைய வசனமும் தேவனுடைய அபிஷேகமும் இந்த வழியாய் கடந்து சென்று ஜெயாளிகளாய் நாம் மாறுவதற்கு நமக்கு பேருதவியாய் இருக்கிறது. దేవుని యొక్క వాక్యము
పరిశుద్ధాత్మని సహాయము మనకెంతగానో తోడ్పడుచున్నది. And finally, கடைசியாக చివరిగా we'll read one verse and conclude. இன்னும் ஒரு வசனத்தை குறித்து படிக்கிறோம். ఒకే వాక్యమును చదవబోతున్నాం. Jeremiah chapter 31 verse 14. Jeremiah chapter 31. எரேமியா 31 அதிகாரம் 14 வசனம். இர்மியா 31:14. ஆசாரியர்களின் ஆத்மாவை கொழுமையானவைகளினால் பூரிப்பாக்குவேன், என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தியாவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And I will satiate the soul of the priest with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, said the Lord. Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. Here we read about two kinds of blessings. இங்க இரண்டு விதமான ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். రెండు విధములైన ఆశీర్వాదములను చూస్తున్నాం. One is fatness and the other is goodness. ஒன்று கொழுமையானது, மற்றொன்று நன்மையானது. ఒకటి క్రొవ్వు, రెండోది మేలు. Goodness comes directly to our lives from God himself. நன்மை தேவனிடத்திலிருந்து நேரடியாக நம்முடைய ஜீவியத்தில் வருகிறது. మేలనేది నేరుగా దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చుచున్నది. But the fatness comes through the priest. ஆனால் கொழுமையோ ஆசாரியர்கள் மூலமாய் தான் வருகிறது. క్రొవ్వు అయితే యాజకుల మూలముగా వచ్చుచున్నది. The priest speaks about the New Testament ministry. இந்த ஆசாரியர்கள் என்பது இந்த ஊழியத்தினுடைய புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியர்களை காண்பிக்கிறது. యాజకులంటే క్రొత్త నిబంధన సేవకులను చూపుచున్నది. If we are to reach the fatness, the fullness of God, we need the fellowship of the New Testament servants of God. தேவனுடைய கொழுமை அல்லது அந்த உன்னதத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற தேவ ஊழியருடைய ஐக்கியம், பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியம் நமக்கு அவசியமா இருக்கிறது. దేవుని యొక్క క్రొవ్వు మనకు అవసరం అంటే పరిశుద్ధుల యొక్క దేవుని సేవకుల ఐక్యత అవసరమైనది. That's why in Romans 15 chapter verse 15, ரோமர் 15 அதிகாரம் 15 அதிகாரம் 16 வசனத்திலே இது நிமித்தமாக தான் நாம் படிக்கிறோம். రోమా 15:16 వాక్యములో that St. Paul says that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles must be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. புறஜாதியாருடைய பலி பரிசுத்தாவினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு பிரியமான பலியாகும்படிக்கு நான் தேவனுடைய சுவிசேஷ ஊழியத்தை நடத்தும் ஆசாரியனாய் இருந்து புறஜாதிகளுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனாய் இருக்கிறேன் என்று தமிழில் 15 வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார். అన్ని జనుల అర్పణ పరిశుద్ధాత్మ వలన పరిశుద్ధపరచబడి ప్రీతికరమగునట్లు నేను సువార్త విషయమై యాజక సేవను చేయుచున్నాను. So here we see three things are needed for the church to be accepted when Jesus comes. இயேசு வரும்பொழுது சபையானது அவருடைய சமூகத்தில் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு மூன்று காரியங்கள் தேவையா இருக்கிறது என்று நாம் படிக்கிறோம். యేసు వచ్చినప్పుడు సంఘం అంగీకరించబడాలంటే మూడు కార్యములు అవసరమై ఉన్నవి. We need the gospel. முதலாவதாக சுவிசேஷம், సువార్త అవసరము. We need the servants of God to minister the gospel. அடுத்தபடியாக சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கக்கூடிய தேவ ஊழியர்கள், సువార్త సేవ చేయు సేవకుల అవసరము. Thirdly, we see the Holy Spirit must sanctify them. மூன்றாவதாக பரிசுத்தாவியானவர்களை பரிசுத்தமாக்க வேண்டும் என்று படிக்கிறோம். మూడవదిగా పరిశుద్ధాత్ముడు వారిని పరిశుద్ధపరచవలెను. These three things must work in a person's life to be found ready for the coming of the Lord. ஒரு மனுஷன் கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த மூன்று காரியங்கள் அவருடைய ஜீவியத்தில் கிரியை செய்ய வேண்டும். ఒక మనుషుడు ప్రభు రాకడకు సిద్ధపడవలనంటే ఈ మూడు కార్యములు అవసరమైనవి. That's why the Lord is showering his goodness and fatness in our life. இது நிமித்தமாகவே தேவனுடைய நன்மையும் அவருடைய கொழுமையும் நம்மேல் பொழிந்தள்ளி கொண்டிருக்கிறார். కనుకనే దేవుడు తన యొక్క మేలును క్రొవ్వును మన మీదకు పంపుచున్నాడు. These days of the convention we were able to enjoy the goodness of the Lord and the fatness of the Lord. இந்த கன்வென்ஷன் நாட்களில் நாம் தேவனுடைய நன்மையும் தேவனுடைய கொழுமையும் நன்றாக அனுபவிக்க முடிந்தது. ఈ కన్వెన్షన్ దినములలో దేవుని యొక్క మేలును క్రొవ్వును అధికముగా అనుభవించి ఉన్నాం. Now we are about to leave this place. நாம் இப்பொழுது இந்த இடத்தை விட்டு திரும்பி போகக்கூடியதான நேரத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். ఇప్పుడు ఈ స్థలం వదిలి వచ్చే సమయం వచ్చి Let ఉన్నది. us carry this goodness and fatness in our life. இந்த நன்மையும் இந்த கொழுமையும் நாம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எடுத்து செல்வோமாக. ఈ మేలు క్రొవ్వులతో మనము కొనసాగుదాము. Shall we all surrender our lives? நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய ஜீவியங்களை கர்த்தரிடத்திலே ஒப்படைப்போமாக. మన జీవితములను దేవుని హస్తములకు What is అప్పగించాము. our state this morning? இந்த காலையிலே நம்முடைய நிலவரம் என்ன? ఈ ఉదయకాలమందు మన స్థితి ఏమిటి? Are we like the man who was lying in the field? நாம் அந்த வயலில் கிடந்ததான அந்த மனுஷனை போல் இருக்கிறோமா? ఆ పొలములో ఉన్న మనుషుడు వలె ఉన్నామా? Or else are we like David and his men who were traveling in the wilderness? அல்லது தாவீதும் அவனுடைய மனுஷர் வனாந்தரத்தில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார்களே அவர்களை போல நாம் இருக்கிறோமா? అరణ్యములో ప్రయాణం చేసిన దావీదు అతని యొక్క మనుషుల వలె ఉన్నామా? Or else are we like the man who was half dead lying on the way to Jericho? அல்லது எரிகோவுக்கு போகிற வழியிலே குற்றூராய் கடந்ததான அந்த மனுஷனை போல நாம் இருக்கிறோமா? ఎరికో మార్గములో కొర ప్రాణములతో ఉన్న ఆ వ్యక్తి వలె ఉన్నామా? Or else are we like the young men and the maids who are
getting ready for the coming of the Lord. அல்லது கர்த்தருடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்படுகிறதான வாலிபரையும் கன்னிகைகளை போல நாம் இருக்கிறோமா? లేకపోతే ప్రభు రాకడకు సిద్ధపడే ఆ యవనస్తులు కన్నికల వలె ఉన్నామా? Whatever your state may be, the Lord is able to help you. உங்களுடைய நிலவரம் என்னவா இருந்தாலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். ఈ స్థితి ఏమైనను ప్రభు సహాయం చేయగలడు. Yes, David and his men are here. ஆம், தாவீதும் அவனுடைய மனுஷரும் இங்கே இருக்கிறார்கள். అవును, దావీదు ఆయన మనుషులు మన మధ్య ఉన్నారు. Yes, Ziba has brought the necessary fruits for you. ஆம், சீபா உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். సీబా మీకు అవసరమైన పండ్లను తెచ్చి ఉన్నాడు. Yes, good Samaritan is here to bind up your wounds. ஆம், உன்னுடைய காயங்களை கட்டுவதற்காக நல்ல சமாரியன் இங்கே வந்திருக்கிறார். ఈ గాయములను కట్టుటకై మంచి సమరయుడు వచ్చి ఉన్నాడు. Yes, the Lord wants to bless you with all his heavenly blessings. ஆம், தேவன் எல்லா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினால் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். పరలోక ఆశీర్వాదములతో దేవుడు నింపుకోరుచున్నాడు. Just 2 minutes. இன்னும் 2 நிமிஷங்கள் மாத்திரம். 2 నిమిషములు. Let us surrender our lives. நம்முடைய ஜீவியங்களை நாம் ஒப்புக் మన கொடுப்போமாக. జీవితములను అప్పగించుదాము. Lord, at any cost I must be ready for your coming. எப்படியாக நாம் அவருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டும். ప్రభువా, ఎట్లైనను మనం ఆయన రాకడకు సిద్ధపడవలెను. I give myself into your hands, O God. ஆண்டவரே, நான் என்னை உம்முடைய கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறேன். దేవా, నన్ను నీ హస్తములకు అప్పగించున్నాను. Even right now, fill me with your fatness. இப்பொழுதும் என்னை உம்முடைய நன்மையினால் உம்முடைய கொழுமையினால் என்னை நிரப்பும். నీ ప్రభుతో నన్ను నింపుము. Take away all that vain things in my life. ஆண்டவரே, எல்லா தவறான காரியங்களை ஜீவித்து விட்டாக எடுத்து போடும். నా జీవితంలో ఉన్న అలసటలను Take away తొలగించుము. all that weakness from my life. ஜீவித்தின் எல்லா பலவீனத்தை எடுத்து போடும். బలహీనతలను తొలగించుము. Lord, I am looking at your hands. ஆண்டவரே, நான் உம்முடைய கரங்களை நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். దేవా, నీ హస్తములను Lord, చూపుచున్నాను. bless me right now. இப்பொழுது என்னை ஆசீர்வதி. నన్ను Bless me ఆశీర్వదించుము. right now. இப்பொழுது என்னை ஆசீர்வதி. ఇప్పుడే Bless me right ఆశీర్వదించుము. now. இப்பொழுது என்னை ஆசீர்வதி. ఆశీర్వదించుము. Hallelujah. 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 என் நம்பிக்கையால் உள்ளத்தில் வாசம் செய்ய வந்தீரே. கையாய் உள்ளத்தில் வாசம் செய்ய வந்தீரே. ஆவியானவரின் தேவமதே, ஆவிகளை தீரில்லாமலே. ஆவியானவரின் தேவமதே, ஆவிகளை தீரில்லாமலே. விட்டேன் இயேசுவே. ஜீவியமே ஆரவனின் சாயலா மற்றவன் ஜீவியமே ஆரவனின் சாயலா ஒப்புவித்தேன் இயேசுவே பாதம் கைத்தரத்தில் ஒப்புவித்தேன் இயேசுவே பாதம் கைத்தரத்தில் மற்றவன் ஜீவி
Hallelujah. Hallelujah. Yes, my child, I have touched you this morning. ஆம் என் பிள்ளையே, இந்த காலையில் நான் உன்னை தொட்டு இருக்கிறேன். నా బిడ్డ ఈ ఉదయకాలమందు నేను నిన్ను ముట్టి ఉన్నాను. You were at the verge of death, but I have restored life into you. நீ மரண தருவாயில் இருந்தாய், ஆனால் உனக்கு ஜீவன் உண்டாகும்படி மறுபடியும் நான் உன்னை புதுப்பித்திருக்கிறேன். నీవు మరణ దశలో ఉంటవి, నీకు జీవము కలుగుటకై నేను నిన్ను ముట్టి ఉన్నాను. I have once again revived you and renewed you and take away all your faintings. நான் மறுபடியும் உன்னை புதுப்பித்து உன்னை உயிர்ப்பித்து உனக்குள் இருந்த எல்லா மற்ற அந்நியமான காரியங்களை அகற்றி விட்டேன். నేను నిన్ను నూతనపరిచి జీవింపజేసి అన్య కార్యములను నీలో నుండి తీసివేసి ఉన్నాను. That faintings I have removed. நான் அந்த சோர்வை நான் அகற்றி விட்டேன். నీలో ఉన్నట్టి అలసటలను తొలగించి ఉన్నాను. Yes, I have revived you once again. நான் மறுபடியும் உன்னை உயிர்ப்பித்திருக்கிறேன். తిరిగి నేను నిన్ను జీవింపజేసి ఉన్నాను. Yes, I have bound your wounds. நான் உன்னுடைய காயங்களை கட்டி இருக்கிறேன். గాయములను కట్టి ఉన్నాను. I have poured in oil and wine. நான் எண்ணெயும் திராட்சரசத்தையும் அதன் மேல் ஊற்றி இருக்கிறேன். నూనెను ద్రాక్షారసం I పోసి have ఉన్నాను. brought you to my presence. நான் உன்னை என்னுடைய சமூகத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறேன். నా సన్నిధానమునకు తెచ్చి I ఉన్నాను. have given you all things necessary for your perfection. உன்னுடைய பூரணத்திற்கு வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் நான் உனக்கு தந்திருக்கிறேன். నీ సంపూర్ణతకు చెందిన సమస్తమును ఇచ్చి ఉన్నాను. Therefore continue in these things. ஆகவே இந்த காரியங்களில் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பாயாக. కాబట్టి వీటిలో నిలిచి And ఉండుము. I will continue to pour out my blessings upon you. நான் தொடர்ந்து என்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை உன்மேல் பொழிந்தள்ளிக் கொண்டே இருப்பேன். నేను ఇంకను ఆశీర్వాదములను కుమ్మరించదను. No enemy can defeat you. எந்த சத்துரு உன்னை தோற்கடிக்க முடியாது. ఏ శత్రువు నిన్ను My అపజయపడలేదు. presence is with you. என்னுடைய சமூகம் உன்னோடு கூட இருக்கிறது. నా సన్నిధానము నీతో My ఉండను. power is with you. என்னுடைய வாக்குத்தத்தம் உன்னோடு இருக்கிறது. నా వాగ్దానము నీతో ఉండను. My strength is with you. என்னுடைய பலன் உன்னோடு இருக்கிறது. నా బలము నీతో ఉండను. Therefore go forward, saith the Lord. ஆகவே நீ தைரியமாய் முன்னேறி செல்வாயாக என்று కాబట్టి கர்த்தர் சொல்கிறார். ధైర్యముతో ముందుకు కొనసాగుము. Hallelujah. ஒப்புவித்தேன் இயேசுவே தப்பாது கைத்தளத்து ஒப்புவித்தேன் இயேசுவே தப்பாதம் கைத்தளத்து முற்றுமின் ஜீவியமே மாறுவேன் சாயலா முற்றுமின் ஜீவியமே மாறுவேன் சாயலா ஒப்புவித்தேன் இயேசுவே தப்பாதம் கைத்தளத்து ஒப்புவித்தேன் இயேசுவே தப்பாதம் கைத்தளத்து ஒன்றுவன் ஜீவியமே ஆரவேல் சாயலா ஒன்றுவன் ஜீவியமே ஆறுவேன் சாயலா ஒன்றுவித்தேன் இயேசுவே கைத்தளத்து ஒப்புவித்தேன் இயேசுவே கைத்தளத்து ஒன்றுவன் ஜீவியமே ஆரவேல் சாயலா ஒன்றுவன் ஜீவியமே ஆரவேல் சாயலா ஒன்றுவன் ஜீவியமே ஆரவேல் சாயலா ஜீவியமே ஆரவேல் சாயலா Hallelujah. 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 Even this morning the Lord has met every one of us. இந்த காலையிலும் நம்முடைய கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் சந்தித்திருக்கிறார். ఈ ఉదయకాలమందు దేవుడు మన ఒక్కొక్కరిని సంధించి The ఉన్నాడు. Lord has strengthened us கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்தினார். ప్రభువు మనలను బలపరిచి ఉన్నాడు. so that we can become more than conquerors. நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களாய் மாறுவோம். మనం అత్యంత జయం పొందిన వారముగా And He has renewed మారగలము. the hope of the coming of the Lord in our lives. நம்முடைய ஜீவியத்தில் அவருடைய வருகையின் நம்பிக்கையை அவர் புதுப்பித்திருக்கிறார். మన జీవితంలో ఆయన రాకడ నిరీక్షణ నూతనపరచబడి For all ఉన్నది. that the Lord has done for us this morning shall be all praise இந்த God. காலையிலே கர்த்தர் நமக்கு செய்த எல்லா காரியங்களுக்காக நாம் எல்லாரும் அவரை ప్రభువు చేసిన ஸ்தோத்திரிப்போமாக. మేలుల కొరకై స్తోత్రించదము. Hallelujah. 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 As the Lord has promised, He has done wonders in our life. Therefore, let's praise God. கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு பண்ணினபடியே நம்முடைய ஜீவியங்களில் அவர் அற்புதங்களை செய்தபடியினால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். వాగ్దాన పూర్వకముగా
ప్రభు మనలో చేసిన అద్భుతముల కొరకై స్తోత్రించదము. Hallelujah, hallelujah. For the Lord to bless the evening prayer and also the evening service. Let's all praise God. பிற்பகல் நடக்கிற ஜெபத்தையும் மாலை ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். సాయంకాలపు ప్రార్థన ఆరాధనలను ఆశీర్వదించలాగున స్తోత్రించదము. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Giving ourselves wholly into the hands of the Lord. Let's praise God. நம்மை முற்றிலுமாய் தேவனுடைய கரங்களில் அர்ப்பணித்து அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். దేవుని హస్తములకు అప్పగించుకొని దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించదము. Hallelujah, hallelujah. Let's pray. ஜெபம் பண்ணுவோம். நம்முடைய நேசிக்கிற அருமையான நல்ல இயேசுவே, பலவிதமான நிலவரத்தில் வந்திருக்கிற ஜனங்களுக்கு நீ கொடுத்த நல்ல ஆலோசனைகளுக்கு ஆமக சோத்திரம். கர்த்தாவே, அந்த எகிப்தியன் ஒரு நிர்பந்தமான நிலவரத்தை மறித்த நிலவரத்தில் கர்த்தாவே கிடந்தவனை தாவீது என்ற கொண்டு வரும்போது அவன் எப்படிப்பட்ட ஆகாரங்களை கொடுத்து எடுத்து காரணம் தேவக்கு ஆமக சோத்திரம். திராட்சை வட்டத்தினாலும் கர்த்தாவே அப்பத்தினாலும் கர்த்தாவே தண்ணீரினாலும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே திருப்திப்படுத்தினால நமக்கு ஸ்தோத்திரம். அவன் உயிர் திரும்பி வந்தது. கர்த்தாவே, செத்து கிடந்த மனுஷன் உயிர் திரும்பி வந்தது. அவன் தாவீதை சதாகாலம் பின்பற்றக்கூடிய மனுஷனாக, தாவீதின் கீழ் அடைக்கலமாக, தாவீதின் கீழ் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக, அதே போல அந்த காலத்தினால் பிடிக்கப்பட்டு மரண நிழல்ல இருக்கிற யாவரையும் உம்முடைய வசனம் சந்திச்சு அப்படியே ஜீவன் மறுபடி வர வேண்டும். கர்த்தாவே, உண்மையும் உம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையும் கர்த்தாவே பின்பற்றக்கூடியவர்களாக நீ மாற்றினதுக்காக மக சோத்திரம். இந்த காலையில் அவரை உயிர்ப்பித்ததுக்காக மக சோத்திரம். அது மாத்திரமல்ல கர்த்தாவே, தாவீது அப்சலோமுக்கு நான் துரத்தப்படும் போது நிர்பந்தமான பலவிதமான வேதனையான நிலவரத்தில் மனாந்தரத்தில் கர்த்தாவே அவன் காணப்பட்டான் காண்கிறோம். அவருடைய நிலவரத்தை அறிந்த தேவன் கர்த்தாவே பரிசுலாமும் ஆகியோர் மூலமாக எப்படிப்பட்ட ஆகாரங்களை அவனுக்கு கொடுத்தார் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் சுவாமி. அதனால அவனுடைய இருதயத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு நன்றி உண்டாயிற்று என்று வாழ்ந்துள்ளோம் சுவாமி. அப்பத்தை கொடுத்தான், திராட்சை ரசத்தை கொடுத்தான், விடாய்ச்சி போனவர்களை உயிர்ப்பிக்க கர்த்தாவே அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்தான். அதை தாவீது தன்னுடைய மனதில் வைத்து பின்னாட்கள்ல சாலமோனுக்கு கர்த்தாவே அவர்களுக்கு இரக்கம் கட்டளை வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் அறிந்திருக்கிறோம். அதே போல இந்த நாட்கள்ல சத்துருவினால் சொலுத்தப்பட்டு கர்த்தாவே பலவிதமான அவமானங்கள் நிர்பந்தத்தினால வனாந்தரத்தில் நல்ல திராட்சை ரசத்தினாலும் அப்பத்தினாலும் நீ போஷிக்கிறவராக, அவரை தைரியப்படுத்துவதாக, அந்த நிந்தைகள் அவமானங்கள் மத்தியில் அவரை பலப்படுத்துவதாக காணப்பட்டிருக்காம சோத்திரம். அதே சிந்தையோடு இந்த நாட்களில் நாங்கள் காணப்பட நீ உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறோம். நல்ல சமாரியன் அந்த குற்றீராக கிடக்கிறவனை தேடி வந்து மனுஷன் தேடி வந்தது போல, அவனை அவன் சத்திரத்தில் கொண்டு வந்தது போல, 2 காசுகளை கொடுத்தது போல, அவனை ஒரு பூரணத்துக்கு நடத்தினது போல இங்கு வந்திருக்கிற அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த நேரத்தில் நீ சந்தித்ததுக்காக சோத்திரம். தானிய வாலிபர்களை வளர்க்கும் திராட்சரசம் கற்றா புதிக்க நீர் வளர்க்க கற்புள்ள கன்னியாக கற்றாவை பொல்லாங்களை ஜெயிக்கக்கூடியவர்களாக இந்த ஆகாரத்தை கொடுத்ததுக்காக சோத்திரம். கேட்டோம் சஸ்திரம் எடுத்துக்கொண்டு போகாதபடி பிள்ளைகளுக்குள் ஆழத்தில் பதிந்து ஒரு ஜீவ ஊற்றாக உதவி செய்யும். இயேசு நாமத்தில். Amen. Gracious and loving Father, we do thank thee and praise thee, Lord, this time. We praise thee and thank thee, Lord, for graciously giving us this convention and for all the blessings that are given unto us from the beginning of the convention till now, Lord. Even this morning, Lord, thou didst come into our midst the fullness of thy blessings and thy power and fill thy people with thy choicest blessing this morning. Therefore we thank thee and praise thee, Lord. Savior dear, we praise thee for every precious word that thou hast spoken unto thy people, O Father. We praise you for the counsel that thou hast given unto us on the last day morning of this convention, O Lord. Father dear, we humble ourselves and surrender our lives to thy word and into thy mighty hand, so that thou may do a work of sanctification in our lives and make every one of us worthy to meet thee when thou comest in glory. Till that day keep everyone under thy precious blood. We ask the loving name of Jesus. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.